غیر قانونی اور غیر اخلاقی طور پر ان کو خلاف مقدمات بنائے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ آج جیل میں ہیں۔ ہم آج یہ قرارداد اسمبلی میں پیش کر رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جتنی مقدمات ہیں وہ فی الفور واپس لی جائیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، جو ہمارے خواتین اور ہمارے دیگر رہنما جو اس وقت جیلوں میں ہیں اور قید و بند کی صعوبتیں جو ہے نا وہ جھیل رہے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ 9 مئی کے حوالے سے ہم نے ہمیشہ مذمت کی ہے اور ہم اس کی مذمت تب کرتے ہیں اور ہر وقت کرتے ہیں۔ ہمارا ساتھ مطالبہ یہ ہے اس کا کہ ان کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائی جائے، اعلیٰ عدالتی کمیشن بنائی جائے اور اس میں تحقیق ہو کہ کون اس کے ذمہ دار ہے۔ جو بھی ان کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف جو ہے نا قانونی کارروائی کی جائے۔ آج ہم اس لیے ادھر آئے ہیں، ہمارے سارے ایم این ایز، انشاءاللہ ہمارا جو اگلا اجلاس ہوگا ہم اس قرارداد پہ بات کریں گے۔ ہم حکومتی وقت سے پوچھیں گے کہ وہ کون سی کیسز ہے اور اس کی کیا بنیاد ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ ایک دن میں 14 گھنٹے جو ہے نا یہ عدالت کی پروسیڈنگ چلتی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں آپ کو اس قسم کا مثال نہیں ملتا، اور پھر سزاؤں میں اتنی جلدی ہوتی ہے کہ ایک دن میں 2 پروسیڈنگ 2 عدالتیں لگتی ہیں، اور پھر وہ بھی 14 گھنٹے۔ تو اس میں انصاف کے تقاضے پوری نہیں ہوئی، اس میں صرف بدنیتی ہے، اس میں صرف انتقام ہے، اور اس میں صرف اس خوف کا کہ عمران خان سب سے بڑا لیڈر بن گیا، سب سے مقبول لیڈر بن گیا، اس کی وجہ سے عمران خان کو جو ہے نا کس طرح پابند سلاسل رکھنا ہے تاکہ الیکشن میں ایک جھوٹا مینڈیٹ ان لوگوں کو دی جائے۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ ایک طرف یہ ظلم ہو رہا ہے اور دوسری طرف جس طرح ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ کل اسمبلی میں ہم نے وضاحت کی، پوری تقریر کی ہے اس میں کہ فارم 45 جو کہ الیکشن کمیشن کے ڈاکومنٹس ہیں، ان کو جو ہے نا ان کو بدل کے فارم 47 میں 45 میں ایک رزلٹ ہے، 47 میں دوسرا، کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کو لے کے آنا تھا جو اس قوم کی نمائندگی نہیں کرتے۔ اس لیے ہم کسی بھی طور پر اپنے حق سے پیچھے نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو بالکل یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ذریعے پوری قوم کو یقین دہانی کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہماری جنگ صرف اپنی سیاست کے لیے نہیں ہے، ہماری جنگ اس قوم کے لیے ہے، اس قوم کی حقوق کے لیے، اس قوم کی صحیح معنوں میں نمائندگی کے لیے ہے، اور یہ ہر شہری کا حق ہے کہ ان کو ان کا آئینی حق ملے۔ ہمارا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق تمام ادارے اپنے اپنے پیرامیٹرز میں رہیں۔ ہم صرف جو جدوجہد کریں گے وہ قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے، رول آف لا کے لیے، آزاد جوڈیشری کے لیے کہ ہماری عدلیہ آزاد ہو اور وہ کسی کے خلاف اس کا جو ایک بائسڈ اپروچ ہے، ہم معذرت سے کہتے ہیں، وہ نہ ہو بلکہ وہ انصاف کے مطابق فیصلے کرے۔ اور ہم اب بھی توقع رکھتے ہیں، یعنی کل جو فیصلہ ہوا ہے ہمارے خواتین کی سیٹیں کو جس طرح چھینا گیا ہے، یعنی ایک طرف آپ نے ہم سے ہماری سیٹیں چھینی، ہماری تقریباً 180 سیٹیں بنتی ہے وہ چھینی، اور پھر جو ہمارا مینڈیٹ ہے 3 کروڑ سے زیادہ ووٹ تحریک انصاف کو پڑے ہیں، ان کو آپ عزت نہیں دے رہے ہیں، ان کو آپ عزت نہیں دے رہے ہیں۔ اور نواز شریف کا جو خود یہ نعرہ تھا کہ اونٹ کو عزت دو، وہ نواز شریف نے جو جتنا اونٹ کو بھی عزت کیا، شاید تاریخ میں اتنا اونٹ کی بھی عزتی نہیں ہوئی جو نواز شریف نے کیا ہے۔ ایک جعلی وزیر اعظم بن گیا ہے، اس وقت بیٹھ گیا ہے، اور ایک جعلی وزیر اعظم کس طرح اس ملک کو اس مسائل سے نکال سکتے ہیں، کس طرح اس کرائسس سے نکال سکتے ہیں۔ ہم کسی طور پر شہباز شریف کو لیجیٹمیٹ پرائم منسٹر نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ جعلی ہے،
ان کو خود پتہ ہے. اور جو ایم این اے جاری طور پر کراچی کی جو ایم این اے, اسلام آباد کی جو ایم این اے, پنڈی ڈویژن کی جو ایم این اے, لاہور ڈویژن کی, پنجاب کی اور بلوچستان میں, اور خاص کر پشاور سے جو گزرا ہے, ان کو پتہ ہے, ان کو بھی اور ان کی بیوی بچوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ ایم این اے نہیں ہیں. اور جس طرح اگر اس طرح الیکشن ہوتی ہے تو ملک کیسے بچے گا؟ مجھے تو ڈر ہے خدا نہ خواستہ اس ملک پہ بغاوت نہ آ جائے. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں, ہم آئینی پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں, جو ایک ہمارا جس پہ پوری قوم متحد ہے, کہ آئینی پاکستان کے مطابق جو ہے اس کو ملک کو چلایا جائے. انشاءاللہ ہم اپنی تحریک جاری رکھیں گے, یہ بات بالکل واضح ہو. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم ان تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھا کریں گے جن کی اندازی کے اوپر جو ہے نا اپنے تحفظات ہیں, اور ہم ایک بڑے لیول پہ ہے. لیکن جو بھی ہم تحریک چلائیں گے وہ قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد چلائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے نا یہ بات بالکل واضح ہے, اگر ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد ہم سڑکوں پہ نکلیں گے اپنی مطالبات کے لیے تمام صوبوں سے. اور اس کے لیے ہم پورا منصوبہ بندی کر رہے ہیں, یہ ہمارا حق ہے, ہم اپنا حق چین کے لیں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھیں ہم جو ہے نا, ایک تو جو انہوں نے یہ خواتین کے ہمارے جو سیٹیں چینی ہیں, یعنی مینڈیٹ لوگوں نے تحریک انصاف کو دیا ہے اور یہ تقسیم کر رہے ہیں. ابھی یہ الیکشن کمیشن جو ہے نا, یہ الیکشن کمیشن تو الیکشن کمیشن رہا نہیں, یہ تو ایک پارٹی بن گئی ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن چیئرمین سمیت تمام مستعفی ہو, اور اس کے خلاف جو ہے نا ہم مشورہ کر رہے ہیں کہ اس کے خلاف ہم جوڈیشل کمیشن میں جو ہے کیس لے کے جائیں. انہوں نے تو اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اس نے تو اس عوام کی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی ذمہ دار یہ الیکشن کمیشن ہے, جس طرح کے یہ فیصلے کر رہے ہیں. اس لیے ہم تمہاری لیگل ٹیم جو ہے مشورہ کر رہی ہے, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جا رہے ہیں, دیگر ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں بھی ان کی آپس میں مشاورت ہو رہی ہے. آج وہ فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے. کیسر صاحب, تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی جو ہے یہ غیر سنجیدہ جماعت ہے اور قومی اسمبلی کے اندر وہ معاملات کو چلنے نہیں دے گی. اب ملک کے وسیع تر مفاد میں مینڈیٹ ان چیزوں کو بھول کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. شہباز شریف نے مفاہمت کی آفر کی ہے, اس کے اوپر بیٹھ کے ملک کے مسائل حل کیے جائیں. تو یہ تحریک انصاف اس چیز کو بھول جائے گی یا جدوجہد جاری رکھے گی اینڈ تک سڑکوں پر بھی اور قومی اسمبلی پہ؟ دیکھیں ہم کسی طور پر اس حکومت کو نہیں مانتے. پہلے تو وہ لوگ آ جائیں نا, ہم بالکل تیار ہیں, لیکن سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ جس کے پاس مینڈیٹ ہے وہ اسمبلی میں بیٹھے نا. اگر کسی کو عوام نے مسترد کیا ہے اور آپ مجھے اسمبلی میں وہ بٹھا لے, مطلب اسلام آباد میں 20,000 ووٹ تو اس کو ایڈوانس میں مل گئے تھے. آئی جی بھی اسلام آباد اور جتنی پولیس کے آفیسرز ہیں, جو کمشنر ہیں, وہ سب اس کے ذمہ دار ہیں. ہم تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے, آئی جی کے خلاف بھی کریں گے, سب کے خلاف کریں گے. دیکھو یہ ہمارا ملک ہے, ہم اپنا قانونی رائی جنگ لڑیں گے. جس نے ہماری حقوق پہ اور عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے وہ اس قابل نہیں ہے اس کے ساتھ بات کی جائے. اچھا سر, کیسے صاحب یہ بتائیے گا, آپ کی جو مخصوص نشستیں گئی ہیں کیا یہ ریورس ہو سکتی ہیں؟ آپ اس بارے سے تفصیل سے بتائیے گا کہ آپ نے کتنی فائٹ کی اس کے لیے. دیکھیں ہم تو قانونی جنگ لڑیں گے, ہم جو ہے نا اس کے خلاف عدالت پہ جائیں گے. یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس میں تو کوئی مطلب یہ تو ایسا ہے کہ ایک کھلا مذاق ہے, اس فیصلے کی تو کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے. اس کے خلاف انشاءاللہ جتنے فورم ہے اس پہ ہم اس بات کو اٹھائیں گے. اور میں آپ کو اور بات بتاؤں, اچھا اس طرح کا ہوا ہے کہ ایک پارٹی ہے باپ, جس کی کے پی کے میں انہوں نے کوئی پہلے سے کوئی نہ وہاں داخلے کروائی تھی, نہ اس کی جو ہماری ایک پوزیشن تھی. باپ کو جو ہے نا انہوں نے بعد میں الیکشن کے بعد اپنی جو ہے نا خواتین کی نامینیٹ کیا اور ان کو ادھر جو ہے نا ریزرو سیٹ مل گئی ہے. اور یہ ایک ملک دو دستور نہیں ہو سکتے کہ باپ کو تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں, اس کو کلیئر پوزیشن دے سکتے ہیں, اور یہاں ہمیں جو ہے نا اس طرح رکھتے ہیں. یہ ایک ملک میں دو دستور نہیں چلتے. پاکستان جو ہے نا سب کا ہے, آئین کی بالادستی اور قانون کی بالادستی کے لیے ہم اپنی جدوجہد رکھیں. یہ بتائیے گا کہ 9 مئی کے مقدمات جو آپ نے قرارداد جمع کرائی, اس میں بیشتر جو ہے وہ پنجاب کے لیڈرز ہیں, لاہور کے. کے پی میں بھی مقدمات درج ہوئے, وہاں پر بھی آپ کی حکومت ہے, کیا اس حوالے سے علیمی کا جو اعلان تھا اس پہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ دوسری بات, آپ نے کل فلور پہ بات کی کہ آپ کو لے جایا گیا اور آپ کو کہا گیا کہ ایک الگ جو پارٹی ہے وہ بنائی جائے. میری اطلاعات کے مطابق آپ کو لے کے جانے والے بھی آپ کے اپنے لوگ تھے, اور وہ لوگ آج بھی دوسری طرف رابطے میں, اس پہ کیا کہیں گے؟
देखिए मुझे उसकी कोई पता नहीं है कौन क्या थे, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि हमारा कमिटमेंट एक सोच के साथ है और इमरान खान एक सोच का नाम है। उन्होंने हमें एक सोच दी है और इंशाल्लाह इस सोच को लेके ये जुनैद अकबर मेरे साथ है, ये हम तकरीबन 96-97 से एक साथ है। जितने हमारे लोग यहाँ खड़े हैं, जो हमारे स्टूडेंट लीडर हैं मुख्तलिफ, हम इमरान खान के साथ उसकी सोच के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारी जद्दोजहद होगी अपने मुल्क को तरक्की के लिए, लेकिन तरक्की तब होगी जब इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगा, जब वज़ीरिस्तान और लाहौर के, जब कराची और कोयटा के अवाम के हुकूक बराबर होंगे, किसी को एहसास महरूमी न हो, ऐसा पाकिस्तान जिसमें सब शहरियों के हुकूक बराबर होंगे। अभी ये रिजोल्यूशन हमने आपके सामने आपको दिखाई है। कल हमारे तकरीबन 13-14 MNAs ने ये रिजोल्यूशन ड्राफ्ट की है। अभी ये रिजोल्यूशन हम असेंबली सेक्रेटरीट में दाखिल कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारा लीडर इमरान खान इसको जिस तरह एक मनगढ़ंत, गैर कानूनी और गैर अखलाकी तौर पर उनको खिलाफ मुकदमात बनाए गए हैं और उसकी वजह से वो आज जेल में हैं। हम आज ये करारदाद असेंबली में पेश कर रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जितनी मुकदमात हैं वो फिलफौर वापस ली जाएँ। शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, जो हमारे ख़वातीन और हमारे दीगर रहनुमा जो इस वक्त जेलों में हैं और कैद व बंद की सऊबतें जो है ना वो झेल रहे हैं, हमारा मुतालबा है कि इनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। 9 मई के हवाले से हमने हमेशा मजम्मत की है और हम उसकी मजम्मत तब करते हैं और हर वक्त करते हैं। हमारा साथ मुतालबा ये है उसका कि इनके लिए जुडिशल कमीशन बनाई जाए, आला अदालती कमीशन बनाई जाए और उसमें तहकीक हो कि कौन इसके ज़िम्मेदार है। जो भी इनके ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ जो है ना कानूनी कार्रवाई की जाए। आज हम इसलिए इधर आए हैं हमारे सारे MNAs। इंशाअल्लाह हमारा जो अगला इजलास होगा हम इस करारदाद पे बात करेंगे। हम हुकूमती वक्त से पूछेंगे कि वो कौन सी केसेस है और उसकी क्या बुनियाद है। और आपने देख लिया कि एक दिन में 14 घंटे जो है ना ये अदालत की प्रोसीडिंग चलती है। दुनिया की तारीख में आपको इस किस्म का मिसाल नहीं मिलता। और फिर सजाओं में इतनी जल्दी होती है कि एक दिन में 2 प्रोसीडिंग, 2 अदालतें लगती हैं और फिर वो भी 14 घंटे। तो इसमें इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं हुए। इसमें सिर्फ बदनीयती है, इसमें सिर्फ इंतकाम है और इसमें सिर्फ इस खौफ का कि इमरान खान सबसे बड़ा लीडर बन गया, सबसे मकबूल लीडर बन गया, उसकी वजह से इमरान खान को जो है ना किस तरह पाबंद सलासल रखना है ताकि इलेक्शन में एक झूठा मैंडेट उन लोगों को दी जाए। और आपने देख लिया कि एक तरफ ये जुल्म हो रहा है और दूसरी तरफ जिस तरह हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया। कल असेंबली में हमने वजाहत की, पूरी तकरीर की है इसमें कि फार्म 45 जो कि इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको जो है ना उनको बदल के फार्म 47 में 45 में एक रिजल्ट है, 47 में दूसरा, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को लेके आना था जो इस कौम की नुमाइंदगी नहीं करते। इसलिए हम किसी भी तौर पर अपने हक से पीछे नहीं होंगे। मैं आपको बिल्कुल ये वाज़ेह करना चाहता हूँ, आपके ज़रिए पूरी कौम को यकीन दहानी करना चाहता हूँ कि अब हमारी जंग सिर्फ अपनी सियासत के लिए नहीं है, हमारी जंग इस कौम के लिए है, उस कौम की हुकूक के लिए है, इस कौम की सही मानों में नुमाइंदगी के लिए है। और ये हर शहरी का हक है कि उनको उनका आईनी हक मिले। हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है कि आईनी पाकिस्तान के मुताबिक तमाम इदारे अपने अपने पैरामीटर्स में रहें। हम सिर्फ जो जद्दोजहद करेंगे वो कानून और आइन की बालादस्ती के लिए।
रूल ऑफ लॉ के लिए, आज़ाद जुडिशरी के लिए कि हमारी अदलिया आज़ाद हो और वो किसी के ख़िलाफ़ उसका जो एक बाइस्ड अप्रोच है, हम माजरत से कहते हैं, वो ना हो, बल्कि वो इंसाफ के मुताबिक फैसले करे। और हम अब भी तवक्को रखते हैं, यानी कल जो फैसला हुआ है हमारे ख़वातीन की सीटें को जिस तरह छीना गया है, यानी एक तरफ आपने हमसे हमारी सीटें छीनी, हमारी तकरीबन 180 सीटें बनती है वो छीनी, और फिर जो हमारा मैंडेट है 3 करोड़ से ज़्यादा वोट तहरीक इंसाफ को पड़े हैं, उनको आप इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं, उनको आप इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं। और नवाज शरीफ का जो खुद ये नारा था कि ऊँट को इज़्ज़त दो, वो नवाज शरीफ ने जो जितना ऊँट को भी इज़्ज़त किया, शायद तारीख़ में इतना ऊँट की बेइज्जती नहीं हुई जो नवाज शरीफ ने किया है। एक जाली वज़ीर आज़म बन गया है, इस वक्त बैठ गया है, और एक जाली वज़ीर आज़म किस तरह इस मुल्क को इस मसाइल से निकाल सकते हैं, किस तरह इस क्राइसिस से निकाल सकते हैं। हम किसी तौर पर शहबाज शरीफ को लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते, हम कहते हैं कि जाली है, उनको खुद पता है। और जो मैंने जाली तौर पर कराची की जो मैंने, इस्लामाबाद की जो मैंने, पिंडी डिवीज़न की जो मैंने, लाहौर डिवीज़न की, पंजाब की और बलूचिस्तान में, और ख़ासकर पेशावर से जो कुछ उनको पता है, उनको भी और उनकी बीवी बच्चों को भी पता है कि वो अभी नहीं हैं। और जिस तरह अगर इस तरह इलेक्शन होती है तो मुल्क कैसे बचेगा। मुझे तो डर है खुदा न ख्वास्ता इस मुल्क पे बगावत ना आ जाए, इसलिए हम मुतालबा करते हैं, हम आईनी पाकिस्तान पे यकीन रखते हैं, जो एक हमारा जिस पे पूरी कौम मुत्तहिद है कि आईनी पाकिस्तान के मुताबिक जो है इसको मुल्क को चलाया जाए। इंशाअल्लाह हम अपनी तहरीक जारी रखेंगे, ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो। और मैं आपको बताऊंगा कि इंशाअल्लाह इसके बाद हम उन तमाम सियासी क़ुव्वतों को इकट्ठा करेंगे जिनकी इंदादली के ऊपर जो है ना अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और हम एक बड़े लेवल पे है। लेकिन जो भी हम तहरीक चलाएंगे वो कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद चलाएंगे। और इसके बाद जो है ना ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, अगर हमें हमारा हक नहीं मिलता तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम इंशाअल्लाह इसके बाद अब सड़कों पे निकलेंगे अपनी मुतालिबात के लिए तमाम सूबों से। और इसके लिए हम पूरा मनसूबबंदी कर रहे हैं, ये हमारा हक है, हम अपना हक छीन के लेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए हम जो है ना, एक तो जो उन्होंने ये ख़वातीन के हमारे जो सीटें चीनी हैं, यानी मैंडेट लोगों ने तहरीक इंसाफ को दिया है और ये तकसीम कर रहे हैं। अभी ये इलेक्शन कमीशन जो है ना, ये इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कमीशन रहा नहीं, ये तो एक पार्टी बन गई है। हम मुतालिबा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन चेयरमैन समेत तमाम मुस्तफ़ी हो, और इसके ख़िलाफ़ जो है ना हम मशवरा कर रहे हैं कि इसके ख़िलाफ़ हम जुडिशल कमीशन में जो है केस लेके जाएँ। इन्होंने तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इसने तो इस आवाम की मैंडेट पे डाका डालने की ज़िम्मेदार ये इलेक्शन कमीशन है, जिस तरह के ये फैसले कर रहे हैं। इसलिए हम हमारी लीगल टीम जो है मशवरा कर रही है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं, दीगर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी आपस में मशावरत हो रही है। आज वो फैसला करेंगे क्या करना है। कैसर साहब, तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई जो है ये गैर संजीदा जमात है और कौमी असम्बली के अंदर वो मामला को चलने नहीं देगी। अब मुल्क के वसीतर मुफाद में मैंडेट उन चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ने की जरूरत है। शहबाज शरीफ ने मुफाहमत की ऑफर की है, उसके ऊपर बैठ के मुल्क के मसाइल हल किए जाएँ। तो ये तहरीक इंसाफ इस चीज़ को भूल जाएगी या जद्दोजहद जारी रखेगी एंड तक सड़कों पर भी और कौमी असम्बली में? देखिए हम किसी तौर पर इस हुकूमत को नहीं मानते, पहले तो वो लोग आ जाए ना, हम बिल्कुल तैयार है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि जिसके पास मैंडेट है वो असम्बली में बैठे ना। अगर किसी को आवाम ने मुस्तरद किया है और आप मुझे असम्बली में वो बैठा ले, मतलब इस्लामाबाद में 20-20 हज़ार वोट तो उसको एडवांस में मिल गए थे। आईजीपी इस्लामाबाद और जितनी पुलिस के ऑफिसर्स है, जो कमिश्नर है, वो सब इसके जिम्मेदार है। हम तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, आईजी के खिलाफ भी करेंगे, सबके खिलाफ करेंगे। देखो ये हमारा मुल्क है, हम अपना कानूनी राई जंग लड़ेंगे। जिसने हमारे हुकूक पे और आवाम के हुकूक पे डाका डाला है वो इस काबिल नहीं है उसके साथ बात की जाए। अच्छा सर, कैसे सब ये बताइएगा, आपकी जो मखसूस नशिस्तें गई हैं, क्या ये रिवर्स हो सकती हैं? आप इस बारे से तफसील से बताइएगा कि आपने कितनी फाइट की इसके लिए? देखिए हम तो कानूनी जंग लड़ेंगे, हम जो है ना इसके खिलाफ अदालत में जाएंगे। ये जो फैसला हुआ है इसमें तो कोई मतलब ये तो ऐसा है कि एक खुला मजाक है, इस फैसले की तो कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है। इसके खिलाफ इंशाल्लाह जितने फोरम है उस पर हम इस बात को उठाएंगे। और मैं आपको और बात बताऊं,
अच्छा, इस तरह का हुआ है कि एक पार्टी है बाप, जिसकी KPK में उन्होंने कोई पहले से कोई वहाँ दाखिले करवाई थी, न उसकी जो हमारी एक पोजीशन थी। बाप को जो है ना उन्होंने बाद में इलेक्शन के बाद अपनी जो है ना ख़वातीन की नॉमिनेट किया और उनको उधर जो है ना रिजर्व सीट मिल गई है। और ये एक मुल्क दो दस्तूर नहीं हो सकते कि बाप को तो आप एक काम कर सकते हैं, उसको क्लियर पोजीशन दे सकते हैं, और यहाँ हमें जो है ना इस तरह रखते हैं। ये एक मुल्क में दो दस्तूर नहीं चलते। पाकिस्तान जो है ना सबका है, आइन की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती के लिए हम अपनी जद्दोजहद रखें। ये बताइएगा कि 9 मई के मुकदमात जो आपने करारदाद जमा कराई, इसमें बेशतर जो है वो पंजाब के लीडर्स हैं, लाहौर के। KP में भी मुकदमात दर्ज हुए, वहाँ पर भी आपकी हुकूमत है, क्या उस हवाले से अली अमीन साहब का जो ऐलान था उस पर कोई पेशरफ्त हुई है? दूसरी बात, आपने कल फ्लोर पे बात की कि आपको ले जाया गया और आपको कहा गया कि एक अलग जो पार्टी है वो बनाई जाए। मेरी इत्तलात के मुताबिक आपको लेके जाने वाले भी आपके अपने लोग थे और वो लोग आज भी दूसरी तरफ रास्ते में, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे उसकी कोई पता नहीं है कौन क्या थे। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि हमारा कमिटमेंट एक सोच के साथ है, और इमरान खान एक सोच का नाम है। उन्होंने हमें एक सोच दी है और इंशाअल्लाह इस सोच को लेके ये जुनैद अकबर मेरे साथ है, ये हम तकरीबन 96-97 से एक साथ है। जितने हमारे लोग यहाँ खड़े हैं, जो हमारे स्टूडेंट लीडर हैं मुख्तलिफ, हम इमरान खान के साथ उसकी सोच के साथ हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमारी जद्दोजहद होगी अपने मुल्क को तरक्की के लिए, लेकिन तरक्की तब होगी जब इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगा, जब वज़ीरिस्तान और लाहौर के, जब कराची और कोयटा के अवाम के हुकूक बराबर होंगे, किसी को एहसास महरूमी न हो, ऐसा पाकिस्तान जिसमें सब शहरियों के हुकूक बराबर होंगे। अभी ये रिजोल्यूशन हमने आपके सामने आपको दिखाई है। कल हमारे तकरीबन 13-14 MNAs ने ये रिजोल्यूशन ड्राफ्ट की है। अभी ये रिजोल्यूशन हम असेंबली सेक्रेटरीट पे दाखिल कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारा लीडर इमरान खान, इसको जिस तरह एक मनगढ़ंत, गैर कानूनी और गैर अखलाकी तौर पर उनको खिलाफ मुकदमात बनाए गए हैं, और उसकी वजह से वो आज जेल में हैं। हम आज ये करारदाद असेंबली में पेश कर रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जितनी मुकदमात हैं वो फिलफौर वापस ली जाएँ। शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, जो हमारे ख़वातीन और हमारे दीगर रहनुमा जो इस वक्त जेलों में हैं और कैद व बंद की सऊबतें जो है ना वो झेल रहे हैं, हमारा मुतालबा है कि इनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। 9 मई के हवाले से हमने हमेशा मजम्मत की है और हम उसकी मजम्मत तब करते हैं और हर वक्त करते हैं। हमारा साथ मुतालबा ये है उसका कि इनके लिए जुडिशल कमीशन बनाई जाए, आला अदालती कमीशन बनाई जाए, और उसमें तहकीक हो कि कौन इसके ज़िम्मेदार है। जो भी इनके ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ जो है ना कानूनी कार्रवाई की जाए। आज हम इसलिए इधर आए हैं हमारे सारे MNAs। इंशाअल्लाह हमारा जो अगला इजलास होगा हम इस करारदाद पे बात करेंगे। हम हुकूमती वक्त से पूछेंगे कि वो कौन सी केसेस है और उसकी क्या बुनियाद है। और आपने देख लिया कि एक दिन में 14 घंटे जो है ना ये अदालत की प्रोसीडिंग चलती है। दुनिया की तारीख में आपको इस किस्म का मिसाल नहीं मिलता। और फिर सजाओं में इतनी जल्दी होती है कि एक दिन में दो प्रोसीडिंग, दो अदालतें लगती हैं, और फिर वो भी 14 घंटे। तो इसमें इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं हुए। इसमें सिर्फ बदनीयती है, इसमें सिर्फ इंतकाम है, और इसमें सिर्फ इस खौफ का कि इमरान खान सबसे बड़ा लीडर बन गया, सबसे मकबूल लीडर बन गया, उसकी वजह से इमरान खान को जो है ना किस तरह पाबंद सलासल रखना है ताकि इलेक्शन में एक झूठा मैंडेट उन लोगों को दी जाए। और आपने देख लिया कि एक तरफ ये जुल्म हो रहा है और दूसरी तरफ जिस तरह हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया। कल असेंबली में हमने वजाहत की, पूरी तकरीर की है इसमें
کہ فارم 45 جو کہ الیکشن کمیشن کے ڈاکومنٹس ہیں ان کو جو ہے نا ان کو بدل کے فارم 47 میں 45 میں ایک رزلٹ ہے، 47 میں دوسرا، کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کو لے کے آنا تھا جو اس قوم کی نمائندگی نہیں کرتے۔ اس لیے ہم کسی بھی طور پر اپنے حق سے پیچھے نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو بالکل یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ذریعے پوری قوم کو یقین دہانی کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہماری جنگ صرف اپنی سیاست کے لیے نہیں ہے، ہماری جنگ اس قوم کے لیے ہے، اس قوم کی حقوق کے لیے ہے، اس قوم کی صحیح معنوں میں نمائندگی کے لیے ہے، اور یہ ہر شہری کا حق ہے کہ ان کو ان کا آئینی حق ملے۔ ہمارا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق تمام ادارے اپنے اپنے پیرامیٹرز میں رہیں۔ ہم صرف جو جدوجہد کریں گے وہ قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے، رول آف لا کے لیے، آزاد جوڈیشری کے لیے کہ ہماری عدلیہ آزاد ہو اور وہ کسی کے خلاف اس کا جو ایک بائسڈ اپروچ ہے، ہم معذرت سے کہتے ہیں، وہ نہ ہو بلکہ وہ انصاف کے مطابق فیصلے کرے۔ اور ہم اب بھی توقع رکھتے ہیں، یعنی کل جو فیصلہ ہوا ہے ہمارے خواتین کی سیٹیں کو جس طرح چھینا گیا ہے، یعنی ایک طرف آپ نے ہم سے ہماری سیٹیں چھینی، ہماری تقریباً 180 سیٹیں بنتی ہے وہ چھینی، اور پھر جو ہمارا مینڈیٹ ہے 3 کروڑ سے زیادہ ووٹ تحریک انصاف کو پڑے ہیں، ان کو آپ عزت نہیں دے رہے ہیں، ان کو آپ عزت نہیں دے رہے ہیں۔ اور نواز شریف کا جو خود یہ نعرہ تھا کہ اونٹ کو عزت دو، وہ نواز شریف نے جو جتنا اونٹ کو بھی عزت کیا، شاید تاریخ میں اتنا اونٹ کی بھی عزتی نہیں ہوئی جو نواز شریف نے کیا ہے۔ ایک جعلی وزیر اعظم بن گیا ہے، اس وقت بیٹھ گیا ہے، اور ایک جعلی وزیر اعظم کس طرح اس ملک کو اس مسائل سے نکال سکتے ہیں، کس طرح اس کرائسس سے نکال سکتے ہیں۔ ہم کسی طور پر شہباز شریف کو لیجیٹمیٹ پرائم منسٹر نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ جعلی ہے، ان کو خود پتہ ہے۔ اور جو میں نے جعلی طور پر کراچی کی جو میں نے، اسلام آباد کی جو میں نے، پنڈی ڈویژن کی جو میں نے، لاہور ڈویژن کی، پنجاب کی اور بلوچستان میں، اور خاص کر پشاور سے جو ان کو پتہ ہے، ان کو بھی اور ان کی بیوی بچوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ میں نے نہیں ہیں۔ اور جس طرح اگر اس طرح الیکشن ہوتی ہے تو ملک کیسے بچے گا؟ مجھے تو ڈر ہے خدا نہ خواستہ اس ملک پہ بغاوت نہ آ جائے۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں، ہم آئینی پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں جو ایک ہمارا جس پہ پوری قوم متحد ہے کہ آئینی پاکستان کے مطابق جو ہے اس کو ملک کو چلایا جائے۔ انشاءاللہ ہم اپنی تحریک جاری رکھیں گے، یہ بات بالکل واضح ہو۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم ان تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھا کریں گے جن کی انتظامی کے اوپر جو ہے نا اپنے تحفظات ہیں، اور ہم ایک بڑے لیول پہ ہے، لیکن جو بھی ہم تحریک چلائیں گے وہ قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد چلائیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا یہ بات بالکل واضح ہے، اگر ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد ہم سڑکوں پہ نکلیں گے اپنی مطالبات کے لیے تمام صوبوں سے، اور اس کے لیے ہم پورا منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا حق ہے، ہم اپنا حق چھین کے لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیں ہم جو ہے نا ایک تو جو انہوں نے یہ خواتین کے ہمارے جو سیٹیں چینی ہیں، یعنی مینڈیٹ لوگوں نے تحریک انصاف کو دیا ہے اور یہ تقسیم کر رہے ہیں۔ ابھی یہ الیکشن کمیشن جو ہے نا، یہ الیکشن کمیشن تو الیکشن کمیشن رہا نہیں، یہ تو ایک پارٹی بن گئی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن چیئرمین سمیت تمام مستعفی ہو، اور اس کے خلاف جو ہے نا ہم مشورہ کر رہے ہیں کہ اس کے خلاف ہم جوڈیشل کمیشن میں جو ہے کیس لے کے جائیں۔ انہوں نے تو اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اس نے تو اس عوام کی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی ذمہ دار یہ الیکشن کمیشن ہے جس طرح کے یہ فیصلے کر رہے ہیں۔ اس لیے ہماری لیگل ٹیم جو ہے مشورہ کر رہی ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جا رہے ہیں، دیگر ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں بھی ان کی آپس میں مشاورت ہو رہی ہے۔ آج وہ فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے۔ کیسر صاحب تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی جو ہے یہ غیر سنجیدہ جماعت ہے اور قومی اسمبلی کے اندر وہ معاملات کو چلنے نہیں دے گی، اب ملک کے وسیع تر مفاد
में मैंडेट उन चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने मुफाहमत की ऑफ़र की है, उसके ऊपर बैठ के मुल्क के मसाइल हल किए जाएँ। तो ये एक तहरीक इंसाफ इस चीज़ को भूल जाएगी या जद्दोजहद जारी रखेगी एंड तक सड़कों पर भी और कौमी असम्बली में? देखिए, हम किसी तौर पर इस हुकूमत को नहीं मानते। पहले तो वो लोग आ जाए ना, हम बिल्कुल तैयार है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि जिसके पास मैंडेट है वो असम्बली में बैठे ना। अगर किसी को आवाम ने मुस्तरद किया है और आप मुझे असम्बली में वो बैठा ले, मतलब इस्लामाबाद में 20-20 हज़ार वोट तो उसको एडवांस में मिल गए थे। IGP इस्लामाबाद और जितनी पुलिस के ऑफिसर्स है, जो कमिश्नर है, वो सब इसके जिम्मेदार है। हम तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, IG के खिलाफ भी करेंगे, सबके खिलाफ करेंगे। देखो, ये हमारा मुल्क है, हम अपना कानूनी राई जंग लड़ेंगे। जिसने हमारे हुकूक पे और आवाम के हुकूक पे डाका डाला है वो इस काबिल नहीं है उसके साथ बात की जाए। अच्छा सर, कैसे सब ये बताइएगा, आपकी जो मखसूस नशिस्तें गई हैं, क्या ये रिवर्स हो सकती हैं? आप इस बारे से तफसील से बताइएगा कि आपने कितनी फाइट की इसके लिए? देखिए, हम तो कानूनी जंग लड़ेंगे, हम जो है ना इसके खिलाफ अदालत में जाएंगे। ये जो फैसला हुआ है इसमें तो कोई मतलब ये तो ऐसा है कि एक खुला मजाक है, इस फैसले की तो कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है। इसके खिलाफ इंशाल्लाह जितने फोरम है उस पर हम इस बात को उठाएंगे। और मैं आपको और बात बताऊं, अच्छा इस तरह का हुआ है कि एक पार्टी है बाप, जिसकी KPK में उन्होंने कोई पहले से कोई न वहाँ दाखिले करवाए थी, न उसकी जो हमारी एक पोजीशन थी। बाप को जो है ना उन्होंने बाद में इलेक्शन के बाद अपनी जो है ना ख़वातीन की नॉमिनेट किया और उनको उधर जो है ना रिजर्व सीट मिल गई है। और ये एक मुल्क दो दस्तूर नहीं हो सकते कि बाप को तो आप एक काम कर सकते हैं, उसको क्लियर पोजीशन दे सकते हैं, और यहाँ हमें जो है ना इस तरह रखते हैं। ये एक मुल्क में दो दस्तूर नहीं चलते। पाकिस्तान जो है ना सबका है, आइन की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती के लिए हम अपनी जद्दोजहद रखें। ये बताइएगा कि 9 मई के मुकदमात जो आपने करारदाद जमा कराई, इसमें बेशतर जो है वो पंजाब के लीडर्स हैं, लाहौर के। KP में भी मुकदमात दर्ज हुए, वहाँ पर की आपकी हुकूमत है, क्या उस हवाले से अलीम साहब का जो ऐलान था उस पर कोई पेशरफ्त हुई है? दूसरी बात, आपने कल फ्लोर पे बात की कि आपको ले जाया गया और आपको कहा गया कि एक अलग जो पार्टी है वो बनाई जाए। मेरी इत्तलात के मुताबिक आपको लेके जाने वाले भी आपके अपने लोग थे और वो लोग आज भी दूसरी तरफ रास्ते में, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे उसकी कोई पता नहीं है कौन क्या थे। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि हमारा कमिटमेंट एक सोच के साथ है और इमरान खान एक सोच का नाम है। उन्होंने हमें एक सोच दी है और इंशाल्लाह इस सोच को लेके ये जुनैद अकबर मेरे साथ है, ये हम तकरीबन 96-97 से एक साथ है। जितने हमारे लोग यहाँ खड़े हैं, जो हमारे स्टूडेंट लीडर हैं मुख्तलिफ, हम इमरान खान के साथ उसकी सोच के साथ हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमारी जद्दोजहद होगी अपने मुल्क को तरक्की के लिए, लेकिन तरक्की तब होगी जब इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगा, जब वज़ीरिस्तान और लाहौर के, जब कराची और कोयटा के अवाम के हुकूक बराबर होंगे, किसी को एहसास महरूमी न हो, ऐसा पाकिस्तान जिसमें सब शहरियों के हुकूक बराबर होंगे। अभी ये रिजोल्यूशन हमने आपके सामने आपको दिखाई है। कल हमारे तकरीबन 13-14 MNAs ने ये रिजोल्यूशन ड्राफ्ट की है। अभी ये रिजोल्यूशन हम असम्बली सेक्रेटरीट पे दाखिल कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारा लीडर इमरान खान इसको जिस तरह एक मनगढ़ंत, गैर कानूनी और गैर अखलाकी तौर पर उनको खिलाफ मुकदमात बनाए गए हैं और उसकी वजह से वो आज जेल में हैं। हम आज ये करारदाद असम्बली में पेश कर रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जितनी मुकदमात हैं वो फिलफौर वापस ली जाएँ। शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, जो हमारे ख़वातीन और हमारे दीगर रहनुमा जो इस वक्त जेलों में हैं और कैद बंद की सऊबतें जो है ना वो झेल रहे हैं, हमारा मुतालबा है कि इनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। 9 मई के हवाले से हमने हमेशा मजम्मत की है और हम उसकी मजम्मत तब करते हैं और हर वक्त करते हैं। हमारा साथ मुतालबा ये है उसका कि इनके लिए जुडिशल कमीशन बनाई जाए, आला अदालती कमीशन बनाई जाए और उसमें तहकीक हो कि कौन इसके ज़िम्मेदार है। जो भी इनके ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ जो है ना कानूनी कार्रवाई की जाए। आज हम इसलिए इधर आए हैं, हमारे सारे MNAs,
इंशाअल्लाह हमारा जो अगला इजलास होगा हम इस करारदाद पे बात करेंगे। हम हुकूमती वक्त से पूछेंगे कि वो कौन सी केसेस है और उसकी क्या बुनियाद है। और आपने देख लिया कि एक दिन में 14 घंटे जो है ना ये अदालत की प्रोसीडिंग चलती है। दुनिया की तारीख में आपको इस किस्म का मिसाल नहीं मिलता। और फिर सजाओं में इतनी जल्दी होती है कि एक दिन में दो प्रोसीडिंग दो अदालतें लगती हैं और फिर वो भी 14 घंटे। तो इसमें इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं हुए। इसमें सिर्फ बदनीयती है, इसमें सिर्फ इंतकाम है और इसमें सिर्फ इस खौफ का कि इमरान खान सबसे बड़ा लीडर बन गया, सबसे मकबूल लीडर बन गया, उसकी वजह से इमरान खान को जो है ना किस तरह पाबंद सलासल रखना है ताकि इलेक्शन में एक झूठा मैंडेट उन लोगों को दी जाए। और आपने देख लिया कि एक तरफ ये जुल्म हो रहा है और दूसरी तरफ जिस तरह हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया। कल असेंबली में हमने वजाहत की, पूरी तकरीर की है इस पर कि फार्म 45 जो कि इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जो है ना उनको बदल के फार्म 47 में 45 में एक रिजल्ट है, 47 में दूसरा, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को लेके आना था जो इस कौम की नुमाइंदगी नहीं करते। इसलिए हम किसी भी तौर पर अपने हक से पीछे नहीं होंगे। मैं आपको बिल्कुल ये वाज़ेह करना चाहता हूँ, आपके ज़रिए पूरी कौम को यकीन दिलाने चाहता हूँ कि अब हमारी जंग सिर्फ अपनी सियासत के लिए नहीं है, हमारी जंग इस कौम के लिए है, उस कौम की हुकूक के लिए है, उस कौम की सही मानों में नुमाइंदगी के लिए है। और ये हर शहरी का हक है कि उनको उनका आईनी हक मिले। हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है कि आईनी पाकिस्तान के मुताबिक तमाम इदारे अपने अपने पैरामीटर्स में रहें। हम सिर्फ जो जद्दोजहद करेंगे वो कानून और आइन की बालादस्ती के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, आज़ाद जुडिशरी के लिए कि हमारी अदलिया आज़ाद हो और वो किसी के ख़िलाफ़ उसका जो एक बाइस्ड अप्रोच है, माजरत से कहते हैं, वो ना हो बल्कि वो इंसाफ के मुताबिक फैसले करे। और हम अब भी तवक्को रखते हैं, यानी कल जो फैसला हुआ है हमारे ख़वातीन की सीटें को जिस तरह छीना गया है, यानी एक तरफ आपने हमसे हमारी सीटें छीनी, हमारी तकरीबन 180 सीटें बनती है वो छीनी, और फिर जो हमारा मैंडेट है 3 करोड़ से ज़्यादा वोट तारिक इंसाफ को पड़े हैं उनको आप इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं, उनको आप इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं। और नवाज शरीफ का जो खुद ये नारा था कि ऊँट को इज़्ज़त दो, वो नवाज शरीफ ने जो जितना ऊँट को भी इज़्ज़त किया शायद तारीख़ में इतना ऊँट की बेइज्जती नहीं हुई जो नवाज शरीफ ने किया है। एक जाली वज़ीर-ए-आज़म बन गया है, इस वक्त बैठ गया है। और एक जाली वज़ीर-ए-आज़म किस तरह इस मुल्क को इस मसाइल से निकाल सकते हैं, किस तरह इस क्राइसिस से निकाल सकते हैं। हम किसी तौर पर शहबाज शरीफ को लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते। हम कहते हैं कि जाली है, उनको खुद पता है। और जो मैंने जाली तौर पर कराची की जो है, मैंने इस्लामाबाद की जो है, मैंने पिंडी डिवीज़न की जो है, मैंने लाहौर डिवीज़न की, पंजाब की और बलूचिस्तान में और ख़ासकर पेशावर से जो कुछ हैं उनको पता है, उनको भी और उनकी बीवी बच्चों को भी पता है कि वो मैंने नहीं हैं। और जिस तरह अगर इस तरह इलेक्शन होती है तो मुल्क कैसे बचेगा। मुझे तो डर है खुदा न ख्वास्ता इस मुल्क पे बगावत ना आ जाए। इसलिए हम मुतालबा करते हैं, हम आईनी पाकिस्तान पे यकीन रखते हैं जो एक हमारा जिस पे पूरी कौम मुत्तहिद है कि आईनी पाकिस्तान के मुताबिक जो है इसको मुल्क को चलाया जाए। इंशाअल्लाह हम अपनी तहरीक जारी रखेंगे, ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो। और मैं आपको बताऊँगा कि इंशाअल्लाह इसके बाद हम उन तमाम सियासी क़ुव्वतों को इकट्ठा करेंगे जिनकी इन दादली के ऊपर जो है ना अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम एक बड़े लेवल पे है। लेकिन जो भी हम तहरीक चलाएंगे वो कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद चलाएंगे। और इसके बाद जो है ना ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, अगर हमें हमारा हक नहीं मिलता तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम इंशाअल्लाह इसके बाद अब सड़कों पे निकलेंगे अपनी मुतालिबात के लिए। तमाम सूबों से
اور اس کے لیے ہم پورا منصوبندی کر رہے ہیں. یہ ہمارا حق ہے, ہم اپنا حق چھین کے لیں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھیں ہم جو ہے نا, ایک تو جو انہوں نے یہ خواتین کے ہمارے جو سیٹیں چینی ہیں, یعنی مینڈیٹ لوگوں نے تحریک انصاف کو دیا ہے اور یہ تقسیم کر رہے ہیں. ابھی یہ الیکشن کمیشن جو ہے نا, یہ الیکشن کمیشن تو الیکشن کمیشن رہا نہیں, یہ تو ایک پارٹی بن گئی ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن چیئرمین سمیت تمام مستعفی ہو, اور اس کے خلاف جو ہے نا مشورہ کر رہے ہیں کہ اس کے خلاف ہم جوڈیشل کمیشن میں جو ہے کیس لے کے جائیں. انہوں نے تو اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اس نے تو اس عوام کی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی ذمہ دار یہ الیکشن کمیشن ہے, جس طرح کے یہ فیصلے کر رہے ہیں. اس لیے ہم تمہاری لیگل ٹیم جو ہے مشورہ کر رہی ہے. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جا رہے ہیں, دیگر ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں بھی ان کے آپس میں مشاورت ہو رہی ہے. آج وہ فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے. کیسر صاحب, تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی جو ہے یہ غیر سنجیدہ جماعت ہے اور قومی اسمبلی کے اندر وہ معاملات کو چلنے نہیں دے گی. اب ملک کے وسیع تر مفاد میں مینڈیٹ ان چیزوں کو بھول کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. شہباز شریف نے مفاہمت کی آفر کی ہے, اس کے اوپر بیٹھ کے ملک کے مسائل حل کیے جائیں. تو یہ تحریک انصاف اس چیز کو بھول جائے گی یا جدوجہد جاری رکھے گی اینڈ تک سڑکوں پر بھی اور قومی اسمبلی میں؟ دیکھیں ہم کسی طور پر اس حکومت کو نہیں مانتے. پہلے تو وہ لوگ آ جائیں نا, ہم بالکل تیار ہیں, لیکن سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ جس کے پاس مینڈیٹ ہے وہ اسمبلی میں بیٹھے نا. اگر کسی کو عوام نے مسترد کیا ہے اور آپ مجھے اسمبلی میں وہ بٹھا لے, مطلب اسلام آباد میں 20-20 ہزار آٹو اس کو ایڈوانس میں مل گئے تھے. آئی جی بھی اسلام آباد اور جتنی پولیس کے آفیسرز ہیں, جو کمشنر ہیں, وہ سب اس کے ذمہ دار ہیں. ہم تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے, آئی جی کے خلاف بھی کریں گے, سب کے خلاف کریں گے. دیکھو یہ ہمارا ملک ہے, ہم اپنا قانونی رائی جنگ لڑیں گے. جس نے ہماری حقوق پہ اور عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے وہ اس قابل نہیں ہے اس کے ساتھ بات کی جائے. اچھا سر, کیسر صاحب یہ بتائیے گا, آپ کی جو مخصوص نشستیں گئی ہیں کیا یہ ریورس ہو سکتی ہیں؟ آپ اس بارے سے تفصیل سے بتائیے گا کہ آپ نے کتنی فائٹ کی اس کے لیے. دیکھیں ہم تو قانونی جنگ لڑیں گے, ہم جو ہے نا اس کے خلاف عدالت پہ جائیں گے. یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس میں تو کوئی مطلب یہ تو ایسا ہے کہ ایک کھلا مذاق ہے. اس فیصلے کی تو کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے. اس کے خلاف انشاءاللہ جتنے فورم ہے اس پہ ہم اس بات کو اٹھائیں گے. اور میں ایک اور بات بتاؤں, اچھا اس طرح کا ہوا ہے کہ ایک پارٹی ہے باپ, جس کی کے پی کے میں انہوں نے کوئی پہلے سے کوئی نہ وہاں داخلے کروائے تھی, نہ اس کی جو ہماری ایک پوزیشن تھی. باپ کو جو ہے نا انہوں نے بعد میں الیکشن کے بعد اپنی جو ہے نا خواتین کی نامینیٹ کیا اور ان کو ادھر جو ہے نا ریزرو سیٹ مل گئی ہے. اور یہ ایک ملک دو دستور نہیں ہو سکتے کہ باپ کو تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں, اس کو کلیئر پوزیشن دے سکتے ہیں, اور یہاں ہمیں جو ہے نا اس طرح رکھتے ہیں. یہ ایک ملک میں دو دستور نہیں چلتے. پاکستان جو ہے نا سب کا ہے, آئین کی بالادستی اور قانون کی بالادستی کے لیے ہم اپنی جدوجہد رکھیں. یہ بتائیے گا کہ 9 مئی کے مقدمات جو آپ نے قرارداد جمع کرائی, اس میں بیشتر جو ہے وہ پنجاب کے لیڈرز ہیں, لاہور کے. کے پی میں بھی مقدمات درج ہوئے, وہاں پر بھی آپ کی حکومت ہے. کیا اس حوالے سے علیم صاحب کا جو اعلان تھا اس پہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ دوسری بات, آپ نے کل فلور پہ بات کی کہ آپ کو لے جایا گیا اور آپ کو کہا گیا کہ ایک الگ جو پارٹی ہے وہ بنائی جائے. میری اطلاعات کے مطابق آپ کو لے کے جانے والے بھی آپ کے اپنے لوگ تھے, اور وہ لوگ آج بھی دوسری طرف رابطے میں. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں مجھے اس کی کوئی پتہ نہیں ہے کون کیا تھے. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہمارا کمٹمنٹ ایک سوچ کے ساتھ ہے, اور عمران خان ایک سوچ کا نام ہے. انہوں نے ہمیں ایک سوچ دی ہے, اور انشاءاللہ اس سوچ کو لے کے یہ جنید اکبر میرے ساتھ ہے, یہ ہم تقریباً 96-97 سے ایک ساتھ ہے. جتنے ہمارے لوگ یہاں کھڑے ہیں, جو ہمارے اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں مختلف, ہم عمران خان کے ساتھ اس کی سوچ کے ساتھ ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہماری جدوجہد ہوگی اپنے ملک کو ترقی کے لیے, لیکن ترقی تب ہوگی جب اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگا, جب وزیرستان اور لاہور کے, جب کراچی اور کوئٹہ کے عوام کے حقوق برابر ہوں گے, کسی کو احساس محرومی نہ ہو. ایسا پاکستان جس میں سب شہریوں کے حقوق برابر ہوں گے. ابھی یہ ریزولوشن ہم نے آپ کے سامنے آپ کو دکھائی ہے. کل ہمارے تقریباً 13-14 ایم این ایز نے یہ ریزولوشن ڈرافٹ کی ہے. ابھی یہ ریزولوشن ہم اسمبلی سیکریٹریٹ پہ داخل کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا لیڈر عمران خان اس کو جس طرح ایک من گھڑت, غیر قانونی اور غیر اخلاقی طور پر ان کو خلاف مقدمات بنائے گئے ہیں, اور اس کی وجہ سے وہ آج
जेल में हैं। हम आज ये करारदाद असम्बली में पेश कर रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जितनी मुकदमात हैं वो फिलफौर वापस ली जाएँ। शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, जो हमारे ख़वातीन और हमारे दीगर रहनुमा जो इस वक्त जेलों में हैं और कैद व बंद की सऊबतें जो है ना वो झेल रहे हैं, हमारा मुतालबा है कि इनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। 9 मई के हवाले से हमने हमेशा मजम्मत की है और हम उसकी मजम्मत तब करते हैं और हर वक्त करते हैं। हमारा साथ मुतालबा ये है उसका कि इनके लिए जुडिशल कमीशन बनाई जाए, आला अदालती कमीशन बनाई जाए और उसमें तहकीक हो कि कौन इसके ज़िम्मेदार है। जो भी इनके ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ जो है ना कानूनी कार्रवाई की जाए। आज हम इसलिए इधर आए हैं, हमारे सारे MNAs, इंशाअल्लाह हमारा जो अगला इजलास होगा हम इस करारदाद पे बात करेंगे। हम हुकूमती वक्त से पूछेंगे कि वो कौन सी केसेस है और उसकी क्या बुनियाद है। और आपने देख लिया कि एक दिन में 14 घंटे जो है ना ये अदालत की प्रोसीडिंग चलती है। दुनिया की तारीख में आपको इस किस्म का मिसाल नहीं मिलता। और फिर सजाओं में इतनी जल्दी होती है कि एक दिन में 2 प्रोसीडिंग 2 अदालतें लगती हैं और फिर वो भी 14 घंटे। तो इसमें इंसाफ के तकाज़े पूरी नहीं हुई। इसमें सिर्फ बदनीयती है, इसमें सिर्फ इंतकाम है और इसमें सिर्फ इस खौफ का कि इमरान खान सबसे बड़ा लीडर बन गया, सबसे मकबूल लीडर बन गया, उसकी वजह से इमरान खान को जो है ना किस तरह पाबंद सलासल रखना है ताकि इलेक्शन में एक झूठा मैंडेट उन लोगों को दी जाए। और आपने देख लिया कि एक तरफ ये जुल्म हो रहा है और दूसरी तरफ जिस तरह हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया। कल असम्बली में हमने वजाहत की, पूरी तकरीर की है इसमें कि फार्म 45 जो कि इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जो है ना उनको बदल के फार्म 47 में 45 में एक रिजल्ट है, 47 में दूसरा, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को लेके आना था जो इस कौम की नुमाइंदगी नहीं करते। इसलिए हम किसी भी तौर पर अपने हक से पीछे नहीं होंगे। मैं आपको बिल्कुल ये वाज़ेह करना चाहता हूँ, आपके ज़रिए पूरी कौम को यकीन दहानी करना चाहता हूँ कि अब हमारी जंग सिर्फ अपनी सियासत के लिए नहीं है, हमारी जंग इस कौम के लिए है, उस कौम की हुकूक के लिए है, इस कौम की सही मानों में नुमाइंदगी के लिए है। और ये हर शहरी का हक है कि उनको उनका आईनी हक मिले। हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है कि आईनी पाकिस्तान के मुताबिक तमाम इदारे अपने अपने पैरामीटर्स में रहें। हम सिर्फ जो जद्दोजहद करेंगे वो कानून और आइन की बालादस्ती के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, आज़ाद जुडिशरी के लिए कि हमारी अदलिया आज़ाद हो और वो किसी के ख़िलाफ़ उसका जो एक बाइस्ड अप्रोच है, हम माज़रत से कहते हैं, वो ना हो, बल्कि वो इंसाफ के मुताबिक फैसले करे। और हम अब भी तवक्को रखते हैं, यानी कल जो फैसला हुआ है हमारे ख़वातीन की सीटें को जिस तरह छीना गया है, यानी एक तरफ आपने हमसे हमारी सीटें छीनी, हमारी तकरीबन 180 सीटें बनती है वो छीनी, और फिर जो हमारा मैंडेट है 3 करोड़ से ज़्यादा वोट तारीख इंसाफ को पड़े हैं उनको आप इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं, उनको आप इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं। और नवाज शरीफ का जो खुद ये नारा था कि ऊँट को इज़्ज़त दो, वो नवाज शरीफ ने जो जितना ऊँट को भी इज़्ज़त किया, शायद तारीख़ में इतना ऊँट की बेइज्जती नहीं हुई जो नवाज शरीफ ने किया है। एक जाली वज़ीर आज़म बन गया है, इस वक्त बैठ गया है। और एक जाली वज़ीर आज़म किस तरह इस मुल्क को इस मसाइल से निकाल सकते हैं, किस तरह इस क्राइसिस से निकाल सकते हैं। हम किसी तौर पर शहबाज शरीफ को लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते। हम कहते हैं कि जाली है, उनको खुद पता है। और जो मैंने जाली तौर पर कराची की जो मैंने, इस्लामाबाद की जो मैंने, पिंडी डिवीज़न की जो मैंने, लाहौर डिवीज़न की, पंजाब की,
اور بلوچستان میں اور خاص کر پشاور سے جو کچھ ان کو پتہ ہے، ان کو بھی اور ان کی بیوی بچوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ ابھی نہیں ہیں. اور جس طرح اگر اس طرح الیکشن ہوتی ہے تو ملک کیسے بچے گا؟ مجھے تو ڈر ہے خدا نہ خواستہ اس ملک پہ بغاوت نہ آ جائے. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں، ہم آئینی پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں جو ایک ہمارا جس پہ پوری قوم متحد ہے کہ آئینی پاکستان کے مطابق جو ہے اس کو ملک کو چلایا جائے. انشاءاللہ ہم اپنی تحریک جاری رکھیں گے، یہ بات بالکل واضح ہو. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم ان تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھا کریں گے جن کی اندازی کے اوپر جو ہے نا اپنے تحفظات ہیں، اور ہم ایک بڑے لیول پہ ہے. لیکن جو بھی ہم تحریک چلائیں گے وہ قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد چلائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے نا یہ بات بالکل واضح ہے، اگر ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد اب سڑکوں پہ نکلیں گے اپنی مطالبات کے لیے تمام صوبوں سے. اور اس کے لیے ہم پورا منصوبہ بندی کر رہے ہیں. یہ ہمارا حق ہے، ہم اپنا حق چھین کے لیں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھیں ہم جو ہے نا ایک تو جو انہوں نے یہ خواتین کے ہمارے جو سیٹیں چینی ہیں، یعنی مینڈیٹ لوگوں نے تحریک انصاف کو دیا ہے اور یہ تقسیم کر رہے ہیں. ابھی یہ الیکشن کمیشن جو ہے نا، یہ الیکشن کمیشن تو الیکشن کمیشن رہا نہیں، یہ تو ایک پارٹی بن گئی ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن چیئرمین سمیت تمام مستعفی ہو، اور اس کے خلاف جو ہے نا ہم مشورہ کر رہے ہیں کہ اس کے خلاف ہم جوڈیشل کمیشن میں جو ہے نا کیس لے کے جائیں. انہوں نے تو اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اس نے تو اس عوام کی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی ذمہ دار یہ الیکشن کمیشن ہے جس طرح کے یہ فیصلے کر رہے ہیں. اس لیے ہماری لیگل ٹیم جو ہے نا مشورہ کر رہی ہے. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جا رہے ہیں، دیگر ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں بھی ان کے آپس میں مشاورت ہو رہی ہے. آج وہ فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے. کیسر صاحب، تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی جو ہے یہ غیر سنجیدہ جماعت ہے اور قومی اسمبلی کے اندر وہ معاملات کو چلنے نہیں دے گی. اب ملک کے وسیع تر مفاد میں مینڈیٹ ان چیزوں کو بھول کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. شہباز شریف نے مفاہمت کی آفر کی ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے ملک کے مسائل حل کیے جائیں. تو یہ ایک تحریک انصاف اس چیز کو بھول جائے گی یا جدوجہد جاری رکھے گی اینڈ تک سڑکوں پر بھی اور قومی اسمبلی پہ؟ دیکھیں ہم کسی طور پر اس حکومت کو نہیں مانتے. پہلے تو وہ لوگ آ جائیں نا، ہم بالکل تیار ہیں، لیکن سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ جس کے پاس مینڈیٹ ہے وہ اسمبلی میں بیٹھے نا. اگر کسی کو عوام نے مسترد کیا ہے اور آپ مجھے اسمبلی میں وہ بٹھا لے، مطلب اسلام آباد میں 20,000 ووٹ تو اس کو ایڈوانس میں مل گئے تھے. آئی جی بھی اسلام آباد اور جتنی پولیس کے آفیسرز ہیں جو کمشنر ہیں وہ سب اس کے ذمہ دار ہیں. ہم تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے، آئی جی کے خلاف بھی کریں گے، سب کے خلاف کریں گے. دیکھو یہ ہمارا ملک ہے، ہم اپنا قانونی رائی جنگ لڑیں گے. جس نے ہماری حقوق پہ اور عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا ہے وہ اس قابل نہیں ہے اس کے ساتھ بات کی جائے. اچھا سر، کیسے سب یہ بتائیے گا، آپ کی جو مخصوص نشستیں گئی ہیں کیا یہ ریورس ہو سکتی ہیں؟ آپ اس بارے سے تفصیل سے بتائیے گا کہ آپ نے کتنی فائٹ کی اس کے لیے؟ دیکھیں ہم تو قانونی جنگ لڑیں گے، ہم جو ہے نا اس کے خلاف عدالت میں جائیں گے. یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس میں تو کوئی مطلب یہ تو ایسا ہے کہ یہ کھلا مذاق ہے. اس فیصلے کی تو کوئی قانونی حیثیت ہی نہیں ہے. اس کے خلاف انشاءاللہ جتنے فورم ہے اس پہ ہم اس بات کو اٹھائیں گے. اور میں ایک اور بات بتاؤں، اچھا اس طرح کا ہوا ہے کہ ایک پارٹی ہے باپ، جس کی کے پی کے میں انہوں نے کوئی پہلے سے کوئی نہ وہاں داخلے کروائے تھی نہ اس کی جو ہماری ایک پوزیشن تھی. باپ کو جو ہے نا انہوں نے بعد میں الیکشن کے بعد اپنی جو ہے نا خواتین کی نامینیٹ کیا اور ان کو ادھر جو ہے نا ریزرو سیٹ مل گئی ہے. اور یہ ایک ملک دو دستور نہیں ہو سکتے کہ باپ کو تو آپ ایک کام کر سکتے ہیں، اس کو کلیئر پوزیشن دے سکتے ہیں، اور یہاں ہمیں جو ہے نا اس طرح رکھتے ہیں. یہ ایک ملک میں دو دستور نہیں چلتے. پاکستان جو ہے نا سب کا ہے. آئین کی بالادستی اور قانون کی بالادستی کے لیے ہم اپنی جدوجہد رکھیں. یہ بتائیے گا کہ 9 مئی کے مقدمات جو آپ نے قرارداد جمع کرائی، اس میں بیشتر جو ہے وہ پنجاب کے لیڈرز ہیں، لاہور کے. کے پی میں بھی مقدمات درج ہوئے، وہاں پر بھی آپ کی حکومت ہے. کیا اس حوالے سے علی صاحب کا جو اعلان تھا اس پہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ دوسری بات، آپ نے کل فلور پہ بات کی کہ آپ کو لے جایا گیا اور آپ کو کہا گیا کہ ایک الگ جو پارٹی ہے وہ بنائی جائے. میری اطلاعات کے مطابق آپ کو لے کے جانے والے بھی آپ کے اپنے لوگ تھے اور وہ لوگ آج بھی دوسری طرف رابطے میں. اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیں مجھے اس کی کوئی پتہ نہیں ہے کون کیا تھی. میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ ہمارا کمٹمنٹ ایک سوچ کے ساتھ ہے، اور عمران خان ایک سوچ کا نام ہے. انہوں نے ہمیں ایک سوچ دی ہے
اور انشاءاللہ اس سوچ کو لے کے یہ جنید اکبر میرے ساتھ ہے، یہ ہم تقریباً 96-97 سے ایک ساتھ ہیں، جتنے ہمارے لوگ یہاں کھڑے ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹ لیڈر ہیں مختلف، ہم عمران خان کے ساتھ اس کی سوچ کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہماری جدوجہد ہوگی اپنے ملک کو ترقی کے لیے، لیکن ترقی تب ہوگی جب اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگا، جب وزیرستان اور لاہور کے، جب کراچی اور کوئٹہ کے عوام کے حقوق برابر ہوں گے، کسی کو احساس محرومی نہ ہو، ایسا پاکستان جس میں سب شہریوں کے حقوق برابر ہوں گے۔ ابھی یہ ریزولوشن ہم نے آپ کے سامنے آپ کو دکھائی ہے، کل ہمارے تقریباً 13-14 MNAs نے یہ ریزولوشن ڈرافٹ کی ہے، ابھی یہ ریزولوشن ہم اسمبلی سیکریٹریٹ پہ داخل کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا لیڈر عمران خان اس کو جس طرح ایک من گھڑت، غیر قانونی اور غیر اخلاقی طور پر ان کو خلاف مقدمات بنائے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ آج جیل میں ہیں۔ ہم آج یہ قرارداد اسمبلی میں پیش کر رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جتنی مقدمات ہیں وہ فی الفور واپس لی جائیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، جو ہمارے خواتین اور ہمارے دیگر رہنما جو اس وقت جیلوں میں ہیں اور قید و بند کی صعوبتیں جو ہے نا وہ جھیل رہے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ 9 مئی کے حوالے سے ہم نے ہمیشہ مذمت کی ہے، اور ہم اس کی مذمت تب کرتے ہیں اور ہر وقت کرتے ہیں۔ ہمارا ساتھ مطالبہ یہ ہے اس کا کہ ان کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائی جائے، اعلیٰ عدالتی کمیشن بنائی جائے، اور اس میں تحقیق ہو کہ کون اس کے ذمہ دار ہے۔ جو بھی ان کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف جو ہے نا قانونی کارروائی کی جائے۔ آج ہم اس لیے ادھر آئے ہیں ہمارے سارے MNAs، انشاءاللہ ہمارا جو اگلا اجلاس ہوگا ہم اس قرارداد پہ بات کریں گے۔ ہم حکومتی وقت سے پوچھیں گے کہ وہ کون سی کیسز ہے اور اس کی کیا بنیاد ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ ایک دن میں 14 گھنٹے جو ہے نا یہ عدالت کی پروسیڈنگ چلتی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں آپ کو اس قسم کا مثال نہیں ملتا، اور پھر سزاؤں میں اتنی جلدی ہوتی ہے کہ ایک دن میں 2 پروسیڈنگ 2 عدالتیں لگتی ہیں، اور پھر وہ بھی 14 گھنٹے۔ تو اس میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، اس میں صرف بدنیتی ہے، اس میں صرف انتقام ہے، اور اس میں صرف اس خوف کا کہ عمران خان سب سے بڑا لیڈر بن گیا، سب سے مقبول لیڈر بن گیا، اس کی وجہ سے عمران خان کو جو ہے نا کس طرح پابند سلاسل رکھنا ہے تاکہ الیکشن میں ایک جھوٹا مینڈیٹ ان لوگوں کو دی جائے۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ ایک طرف یہ ظلم ہو رہا ہے اور دوسری طرف جس طرح ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ کل اسمبلی میں ہم نے وضاحت کی، پوری تقریر کی ہے اس میں، کہ فارم 45 جو کہ الیکشن کمیشن کے ڈاکومنٹس ہیں، ان کو جو ہے نا ان کو بدل کے فارم 47 میں 45 میں ایک رزلٹ ہے، 47 میں دوسرا، کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کو لے کے آنا تھا جو اس قوم کی نمائندگی نہیں کرتے۔ اس لیے ہم کسی بھی طور پر اپنے حق سے پیچھے نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو بالکل یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ذریعے پوری قوم کو یقین دہانی کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہماری جنگ صرف اپنی سیاست کے لیے نہیں ہے، ہماری جنگ اس قوم کے لیے ہے، اس قوم کی حقوق کے لیے، اس قوم کی صحیح معنوں میں نمائندگی کے لیے ہے، اور یہ ہر شہری کا حق ہے کہ ان کو ان کا آئینی حق ملے۔ ہمارا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق تمام ادارے اپنے اپنے پیرامیٹرز میں رہیں۔ ہم صرف جو جدوجہد کریں گے وہ قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے، رول آف لا کے لیے، آزاد جوڈیشری کے لیے کہ ہماری عدلیہ آزاد ہو اور وہ کسی کے خلاف اس کا
जो एक बाइस्ड अप्रोच है, हम माजरत से कहते हैं, वो ना हो, बल्कि वो इंसाफ के मुताबिक फैसले करे। और हम अब भी तवक्को रखते हैं, यानी कल जो फैसला हुआ है हमारे ख़वातीन की सीटें को जिस तरह छीना गया है, यानी एक तरफ आपने हमसे हमारी सीटें छीनी, हमारी तकरीबन 180 सीटें बनती है वो छीनी, और फिर जो हमारा मैंडेट है 3 करोड़ से ज़्यादा वोट तहरीक इंसाफ को पड़े हैं, उनको आप इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं, उनको आप इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं। और नवाज शरीफ का जो खुद ये नारा था कि उनको इज़्ज़त दो, वो नवाज शरीफ ने जो जितना ऊँट को भी इज़्ज़त किया, शायद तारीख़ में इतना ऊँट की बेइज्जती नहीं हुई जो नवाज शरीफ ने किया है। एक जाली वज़ीर आज़म बन गया है, इस वक्त बैठ गया है, और एक जाली वज़ीर आज़म किस तरह इस मुल्क को इस मसाइल से निकाल सकते हैं, किस तरह इस क्राइसिस से निकाल सकते हैं। हम किसी तौर पर शहबाज शरीफ को लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते। हम कहते हैं कि जाली है, उनको खुद पता है। और जो मैंने जाली तौर पर कराची की जो है, मैंने इस्लामाबाद की जो है, मैंने पिंडी डिवीज़न की जो है, मैंने लाहौर डिवीज़न की, पंजाब की और बलूचिस्तान में, और ख़ासकर पेशावर से जो कुछ उनको पता है, उनको भी और उनकी बीवी बच्चों को भी पता है कि वो अभी नहीं हैं। और जिस तरह अगर इस तरह इलेक्शन होती है तो मुल्क कैसे बचेगा। मुझे तो डर है खुदा न ख्वास्ता इस मुल्क पे बगावत ना आ जाए, इसलिए हम मुतालबा करते हैं, हम आईनी पाकिस्तान पे यकीन रखते हैं, जो एक हमारा जिस पे पूरी कौम मुत्तहिद है कि आईनी पाकिस्तान के मुताबिक जो है इसको मुल्क को चलाया जाए। इंशाअल्लाह हम अपनी तहरीक जारी रखेंगे, ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो। और मैं आपको बताऊंगा कि इंशाअल्लाह इसके बाद हम उन तमाम सियासी क़ुव्वतों को इकट्ठा करेंगे जिनकी इंदादगी के ऊपर जो है ना अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और हम एक बड़े लेवल पे है। लेकिन जो भी हम तहरीक चलाएंगे वो कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद चलाएंगे। और इसके बाद जो है ना ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, अगर हमें हमारा हक नहीं मिलता तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम इंशाअल्लाह इसके बाद हम सड़कों पे निकलेंगे अपनी मुतालिबात के लिए तमाम सूबों से, और इसके लिए हम पूरा मनसूबबंदी कर रहे हैं। ये हमारा हक है, हम अपना हक छीन के लेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए हम जो है ना, एक तो जो उन्होंने ये ख़वातीन के हमारे जो सीटें चीनी हैं, यानी मैंडेट लोगों ने तहरीक इंसाफ को दिया है और ये तकसीम कर रहे हैं। अभी ये इलेक्शन कमीशन जो है ना, ये इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कमीशन रहा नहीं, ये तो एक पार्टी बन गई है। हम मुतालिबा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन चेयरमैन समेत तमाम मुस्तफ़ी हो, और इसके ख़िलाफ़ जो है ना हम मशवरा कर रहे हैं कि इसके ख़िलाफ़ हम जुडिशल कमीशन में जो है केस लेके जाएँ। इन्होंने तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इसने तो इस आवाम की मैंडेट पे डाका डालने की ज़िम्मेदार ये इलेक्शन कमीशन है, जिस तरह के ये फैसले कर रहे हैं। इसलिए हम हमारी लीगल टीम जो है मशवरा कर रही है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं, दीगर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी आपस में मशावरत हो रही है। आज वो फैसला करेंगे क्या करना है। कैसर साहब, तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई जो है ये गैर संजीदा जमात है और कौमी असम्बली के अंदर वो मामला को चलने नहीं देगी। अब मुल्क के वसीतर मुफाद में मैंडेट उन चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने मुफाहमत की ऑफ़र की है, उसके ऊपर बैठ के मुल्क के मसाइल हल किए जाएँ। तो ये तहरीक इंसाफ इस चीज़ को भूल जाएगी या जद्दोजहद जारी रखेगी एंड तक सड़कों पर भी और कौमी असम्बली में? देखिए हम किसी तौर पर इस हुकूमत को नहीं मानते। पहले तो वो लोग आ जाए ना, हम बिल्कुल तैयार है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि जिसके पास मैंडेट है वो असम्बली में बैठे ना। अगर किसी को आवाम ने मुस्तरद किया है और आप मुझे असम्बली में वो बैठा ले, मतलब इस्लामाबाद में 20-20 हज़ार वोट तो उसको एडवांस में मिल गए थे। आईजीपी इस्लामाबाद और जितनी पुलिस के ऑफिसर्स है, जो कमिश्नर है, वो सब इसके ज़िम्मेदार है। हम तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, आईजी के खिलाफ भी करेंगे, सबके खिलाफ करेंगे। देखो ये हमारा मुल्क है, हम अपना कानूनी राई जंग लड़ेंगे। जिसने हमारे हुकूक पे और आवाम के हुकूक पे डाका डाला है वो इस काबिल नहीं है उसके साथ बात की जाए। अच्छा सर, कैसे सब ये बताइएगा, आपकी जो मखसूस नशिस्तें गई हैं क्या ये रिवर्स हो सकती हैं? आप इस बारे से तफसील से बताइएगा कि आपने कितनी फाइट की इसके लिए। देखिए हम तो कानूनी जंग लड़ेंगे, हम जो है ना इसके खिलाफ अदालत में जाएंगे। ये जो फैसला हुआ है इसमें तो कोई मतलब ये तो ऐसा है कि एक खुला मजाक है, इस फैसले की तो कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है। इसके खिलाफ इंशाल्लाह जितने फोरम है उस पर हम इस बात को उठाएंगे। और मैं एक और बात बताऊं, अच्छा इस तरह का हुआ है कि एक पार्टी है बाप, जिसकी KPK में उन्होंने कोई पहले से कोई
वहाँ दाखिले करवाए थे, न उसकी जो हमारी एक पोजीशन थी। बाप को जो है ना उन्होंने बाद में इलेक्शन के बाद अपनी जो है ना ख़वातीन की नॉमिनेट किया और उनको उधर जो है ना रिजर्व सीट मिल गई है। और ये एक मुल्क दो दस्तूर नहीं हो सकते कि बाप को तो आप एक काम कर सकते हैं, उसको क्लियर पोजीशन दे सकते हैं, और यहाँ हमें जो है ना इस तरह रखते हैं। ये एक मुल्क में दो दस्तूर नहीं चलते। पाकिस्तान जो है ना सबका है, आइन की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती के लिए हम अपनी जद्दोजहद रखें। ये बताइएगा कि 9 मई के मुकदमात जो आपने करारदाद जमा कराई, इसमें बेशतर जो है वो पंजाब के लीडर्स हैं, लाहौर के। केपी में भी मुकदमात दर्ज हुए, वहाँ पर की आपकी हुकूमत है, क्या उस हवाले से अलीमी का जो ऐलान था उस पर कोई पेशरफ्त हुई है? दूसरी बात, आपने कल फ्लोर पे बात की कि आपको ले जाया गया और आपको कहा गया कि एक अलग जो पार्टी है वो बनाई जाए। मेरी इत्तलात के मुताबिक आपको लेके जाने वाले भी आपके अपने लोग थे और वो लोग आज भी दूसरी तरफ रास्ते में, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे उसकी कोई पता नहीं है कौन क्या थे। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि हमारा कमिटमेंट एक सोच के साथ है और इमरान खान एक सोच का नाम है। उन्होंने हमें एक सोच दी है और इंशाअल्लाह इस सोच को लेके ये जुनैद अकबर मेरे साथ है, ये हम तकरीबन 96-97 से एक साथ है। जितने हमारे लोग यहाँ खड़े हैं, जो हमारे स्टूडेंट लीडर हैं मुख्तलिफ, हम इमरान खान के साथ उसकी सोच के साथ हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमारी जद्दोजहद होगी अपने मुल्क को तरक्की के लिए, लेकिन तरक्की तब होगी जब इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगा, जब वज़ीरिस्तान और लाहौर के, जब कराची और कोयटा के अवाम के हुकूक बराबर होंगे, किसी को एहसास महरूमी न हो, ऐसा पाकिस्तान जिसमें सब शहरियों के हुकूक बराबर होंगे। अभी ये रिजोल्यूशन हमने आपके सामने आपको दिखाई है। कल हमारे तकरीबन 13-14 MNAs ने ये रिजोल्यूशन ड्राफ्ट की है। अभी ये रिजोल्यूशन हम असम्बली सेक्रेटरीट में दाखिल कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारा लीडर इमरान खान इसको जिस तरह एक मनगढ़ंत, गैर कानूनी और गैर अखलाकी तौर पर उनको खिलाफ मुकदमात बनाए गए हैं और उसकी वजह से वो आज जेल में हैं। हम आज ये करारदाद असम्बली में पेश कर रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जितनी मुकदमात हैं वो फिलफौर वापस ली जाएँ। शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, जो हमारे ख़वातीन और हमारे दीगर रहनुमा जो इस वक्त जेलों में हैं और कैद बंद की सऊबतें जो है ना वो झेल रहे हैं, हमारा मुतालबा है कि इनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। 9 मई के हवाले से हमने हमेशा मजम्मत की है और हम उसकी मजम्मत तब करते हैं और हर वक्त करते हैं। हमारा साथ मुतालबा ये है उसका कि इनके लिए जुडिशल कमीशन बनाई जाए, आला अदालती कमीशन बनाई जाए और उसमें तहकीक हो कि कौन इसके ज़िम्मेदार है। जो भी इनके ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ जो है ना कानूनी कार्रवाई की जाए। आज हम इसलिए इधर आए हैं, हमारे सारे MNAs। इंशाअल्लाह हमारा जो अगला इजलास होगा हम इस करारदाद पे बात करेंगे। हम हुकूमती वक्त से पूछेंगे कि वो कौन सी केसेस है और उसकी क्या बुनियाद है। और आपने देख लिया कि एक दिन में 14 घंटे जो है ना ये अदालत की प्रोसीडिंग चलती है। दुनिया की तारीख में आपको इस किस्म का मिसाल नहीं मिलता। और फिर सजाओं में इतनी जल्दी होती है कि एक दिन में 2 प्रोसीडिंग, 2 अदालतें लगती हैं और फिर वो भी 14 घंटे। तो इसमें इंसाफ के तकाज़े पूरी नहीं हुई। इसमें सिर्फ बदनीयती है, इसमें सिर्फ इंतकाम है और इसमें सिर्फ इस खौफ का कि इमरान खान सबसे बड़ा लीडर बन गया, सबसे मकबूल लीडर बन गया, उसकी वजह से इमरान खान को जो है ना किस तरह पाबंद सलासल रखना है ताकि इलेक्शन में एक झूठा मैंडेट उन लोगों को दी जाए। और आपने देख लिया कि एक तरफ ये जुल्म हो रहा है और दूसरी तरफ जिस तरह हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया। कल असम्बली में हमने वजाहत की, पूरी तकरीर की है इसमें कि फार्म 45 जो कि इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जो है ना
ان کو بدل کے 47 میں ایک رزلٹ ہے، 47 میں دوسرا، کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کو لے کے آنا تھا جو اس قوم کی نمائندگی نہیں کرتے۔ اس لیے ہم کسی بھی طور پر اپنے حق سے پیچھے نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو بالکل یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ذریعے پوری قوم کو یقین دہانی کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہماری جنگ صرف اپنی سیاست کے لیے نہیں ہے، ہماری جنگ اس قوم کے لیے ہے، اس قوم کی حقوق کے لیے ہے، اس قوم کی صحیح معنوں میں نمائندگی کے لیے ہے، اور یہ ہر شہری کا حق ہے کہ ان کو ان کا آئینی حق ملے۔ ہمارا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق تمام ادارے اپنے اپنے پیرامیٹرز میں رہیں۔ ہم صرف جو جدوجہد کریں گے وہ قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے، رول آف لا کے لیے، آزاد جوڈیشری کے لیے کہ ہماری عدلیہ آزاد ہو اور وہ کسی کے خلاف اس کا جو ایک بائسڈ اپروچ ہے، ہم معذرت سے کہتے ہیں، وہ نہ ہو، بلکہ وہ انصاف کے مطابق فیصلے کرے۔ اور ہم اب بھی توقع رکھتے ہیں، یعنی کل جو فیصلہ ہوا ہے ہمارے خواتین کی سیٹیں کو جس طرح چینا گیا ہے، یعنی ایک طرف آپ نے ہم سے ہماری سیٹیں چینی، ہماری تقریباً 180 سیٹیں بنتی ہے وہ چینی، اور پھر جو ہمارا مینڈیٹ 3 کروڑ سے زیادہ ووٹ تحریک انصاف کو پڑے ہیں ان کو آپ عزت نہیں دے رہے ہیں، ان کو آپ عزت نہیں دے رہے ہیں۔ اور نواز شریف کا جو خود یہ نعرہ تھا کہ اونٹ کو عزت دو، وہ نواز شریف نے جو جتنا اونٹ کو بھی عزت کیا، شاید تاریخ میں اتنا اونٹ کی بھی عزتی نہیں ہوئی جو نواز شریف نے کیا ہے۔ ایک جعلی وزیر اعظم بن گیا ہے، اس وقت بیٹھ گیا ہے، اور ایک جعلی وزیر اعظم کس طرح اس ملک کو اس مسائل سے نکال سکتے ہیں، کس طرح اس کرائسس سے نکال سکتے ہیں۔ ہم کسی طور پر شہباز شریف کو لیجیٹمیٹ پرائم منسٹر نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں کہ جعلی ہے، ان کو خود پتہ ہے۔ اور جو میں نے جعلی طور پر کراچی کی جو میں نے، اسلام آباد کی جو میں نے، پنڈی ڈویژن کی جو میں نے، لاہور ڈویژن کی، پنجاب کی اور بلوچستان میں، اور خاص کر پشاور سے جو کچھ ان کو پتہ ہے، ان کو بھی اور ان کی بیوی بچوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ میں نے نہیں ہیں۔ اور جس طرح اگر اس طرح الیکشن ہوتے ہیں تو ملک کیسے بچے گا؟ مجھے تو ڈر ہے خدا نہ خواستہ اس ملک پہ بغاوت نہ آ جائے۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں، ہم آئینی پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں جو ایک ہمارا جس پہ پوری قوم متحد ہے کہ آئینی پاکستان کے مطابق جو ہے اس کو ملک کو چلایا جائے۔ انشاءاللہ ہم اپنی تحریک جاری رکھیں گے، یہ بات بالکل واضح ہو۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم ان تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھا کریں گے جن کی اندازی کے اوپر جو ہے نا اپنے تحفظات ہیں، اور ہم ایک بڑے لیول پہ ہے، لیکن جو بھی ہم تحریک چلائیں گے وہ قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد چلائیں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا یہ بات بالکل واضح ہے، اگر ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد ہم سڑکوں پہ نکلیں گے اپنی مطالبات کے لیے تمام صوبوں سے، اور اس کے لیے ہم پورا منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا حق ہے، ہم اپنا حق چھین کے لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ دیکھیں ہم جو ہے نا، ایک تو جو انہوں نے یہ خواتین کے ہمارے جو سیٹیں چینی ہیں، یعنی مینڈیٹ لوگوں نے تحریک انصاف کو دیا ہے اور یہ تقسیم کر رہے ہیں۔ ابھی یہ الیکشن کمیشن جو ہے نا، یہ الیکشن کمیشن تو الیکشن کمیشن رہا نہیں، یہ تو ایک پارٹی بن گئی ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن چیئرمین سمیت تمام مستعفی ہو، اور اس کے خلاف جو ہے نا ہم مشورہ کر رہے ہیں کہ اس کے خلاف ہم جوڈیشل کمیشن میں جو ہے کیس لے کے جائیں۔ انہوں نے تو اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اس نے تو اس عوام کی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی ذمہ دار یہ الیکشن کمیشن ہے جس طرح کے یہ فیصلے کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم ہماری لیگل ٹیم جو ہے مشورہ کر رہی ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی جا رہے ہیں، دیگر ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں بھی ان کے آپس میں مشاورت ہو رہی ہے۔ آج وہ فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے۔ کیسر صاحب، تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی جو ہے یہ غیر سنجیدہ جماعت ہے اور قومی اسمبلی کے اندر وہ معاملات کو چلنے نہیں دے گی۔ اب ملک کے وسیع تر مفاد میں مینڈیٹ ان چیزوں کو بھول کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ شہباز شریف نے مفاہمت کی آفر کی ہے، اس کے اوپر بیٹھ کے ملک کے مسائل حل کیے جائیں، تو یہ تحریک انصاف اس چیز کو بھول جائے گی یا جدوجہد جاری رکھے گی اینڈ تک سڑکوں پر بھی اور قومی اسمبلی میں؟ دیکھیں ہم کسی طور پر اس حکومت کو نہیں مانتے،
पहले तो वो लोग आ जाए ना, हम बिल्कुल तैयार है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि जिसके पास मैंडेट है वो असम्बली में बैठे ना। अगर किसी को आवाम ने मुस्तरद किया है और आप मुझे असम्बली में वो बैठा ले, मतलब इस्लामाबाद में 20-20 हज़ार ऑटोज़ को एडवांस में मिल गए थे। IGP इस्लामाबाद और जितनी पुलिस के ऑफिसर्स है, जो कमिश्नर है, वो सब इसके जिम्मेदार है। हम तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, IG के खिलाफ भी करेंगे, सबके खिलाफ करेंगे। देखो ये हमारा मुल्क है, हम अपना कानूनी राई जंग लड़ेंगे। जिसने हमारे हुकूक पे और आवाम के हुकूक पे डाका डाला है वो इस काबिल नहीं है उसके साथ बात की जाए। अच्छा सर, कैसे सब ये बताइएगा, आपकी जो मखसूस नशिस्तें गई हैं, क्या ये रिवर्स हो सकती हैं? आप इस बारे से तफसील से बताइएगा कि आपने कितनी फाइट की इसके लिए? देखिए हम तो कानूनी जंग लड़ेंगे, हम जो है ना इसके खिलाफ अदालत में जाएंगे। ये जो फैसला हुआ है इसमें तो कोई मतलब ये तो ऐसा है कि एक खुला मजाक है, इस फैसले की तो कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है। इसके खिलाफ इंशाल्लाह जितने फोरम है उस पर हम इस बात को उठाएंगे। और मैं एक और बात बताऊं, अच्छा इस तरह का हुआ है कि एक पार्टी है बाप, जिसकी KPK में उन्होंने कोई पहले से कोई न वहाँ दाखिले करवाई थी, न उसकी जो हमारी एक पोजीशन थी। बाप को जो है ना उन्होंने बाद में इलेक्शन के बाद अपनी जो है ना ख़वातीन की नॉमिनेट किया और उनको उधर जो है ना रिजर्व सीट मिल गई है। और ये एक मुल्क दो दस्तूर नहीं हो सकते कि बाप को तो आप एक काम कर सकते हैं, उसको क्लियर पोजीशन दे सकते हैं, और यहाँ हमें जो है ना इस तरह रखते हैं। ये एक मुल्क में दो दस्तूर नहीं चलते। पाकिस्तान जो है ना सबका है, आइन की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती के लिए हम अपनी जद्दोजहद रखें। ये बताइएगा कि 9 मई के मुकदमात जो आपने करारदाद जमा कराई, इसमें बेशतर जो है वो पंजाब के लीडर्स हैं, लाहौर के। KP में भी मुकदमात दर्ज हुए, वहाँ पर भी आपकी हुकूमत है, क्या उस हवाले से अली साहब का जो ऐलान था उस पर कोई पेशरफ्त हुई है? दूसरी बात, आपने कल फ्लोर पे बात की कि आपको ले जाया गया और आपको कहा गया कि एक अलग जो पार्टी है वो बनाई जाए। मेरी इत्तलात के मुताबिक आपको लेके जाने वाले भी आपके अपने लोग थे और वो लोग आज भी दूसरी तरफ रास्ते में, इस पर क्या कहेंगे? देखिए मुझे उसकी कोई पता नहीं है कौन क्या थे। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि हमारा कमिटमेंट एक सोच के साथ है और इमरान खान एक सोच का नाम है। उन्होंने हमें एक सोच दी है और इंशाल्लाह इस सोच को लेके ये जुनैद अकबर मेरे साथ है, ये हम तकरीबन 96-97 से एक साथ है। जितने हमारे लोग यहाँ खड़े हैं, जो हमारे स्टूडेंट लीडर हैं मुख्तलिफ, हम इमरान खान के साथ उसकी सोच के साथ हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमारी जद्दोजहद होगी अपने मुल्क को तरक्की के लिए, लेकिन तरक्की तब होगी जब इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगा, जब वज़ीरिस्तान और लाहौर के, जब कराची और कोयटा के अवाम के हुकूक बराबर होंगे, किसी को एहसास महरूमी न हो, ऐसा पाकिस्तान जिसमें सब शहरियों के हुकूक बराबर होंगे। अभी ये रिजोल्यूशन हमने आपके सामने आपको दिखाई है। कल हमारे तकरीबन 13-14 MNAs ने ये रिजोल्यूशन ड्राफ्ट की है। अभी ये रिजोल्यूशन हम असम्बली सेक्रेटरीट पे दाखिल कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारा लीडर इमरान खान इसको जिस तरह एक मनगढ़ंत, गैर कानूनी और गैर अखलाकी तौर पर उनको खिलाफ मुकदमात बनाए गए हैं और उसकी वजह से वो आज जेल में हैं। हम आज ये करारदाद असम्बली में पेश कर रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जितनी मुकदमात हैं वो फिलफौर वापस ली जाएँ। शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, जो हमारे ख़वातीन और हमारे दीगर रहनुमा जो इस वक्त जेलों में हैं और कैद व बंद की सऊबतें जो है ना वो झेल रहे हैं, हमारा मुतालबा है कि इनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। 9 मई के हवाले से हमने हमेशा मजम्मत की है और हम उसकी मजम्मत तब करते हैं और हर वक्त करते हैं। हमारा साथ मुतालबा ये है उसका कि इनके लिए जुडिशल कमीशन बनाई जाए, आला अदालती कमीशन बनाई जाए और उसमें तहकीक हो कि कौन इसके ज़िम्मेदार है। जो भी इनके ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ जो है ना कानूनी कार्रवाई की जाए। आज हम इसलिए इधर आए हैं, हमारे सारे MNAs, इंशाअल्लाह हमारा जो अगला इजलास होगा हम इस करारदाद पे बात करेंगे। हम हुकूमती वक्त से पूछेंगे कि वो कौन सी केसेस है और उसकी क्या बुनियाद है। और आपने देख लिया
کہ ایک دن میں 14 گھنٹے جو ہے نا یہ عدالت کی پروسیڈنگ چلتی ہے. دنیا کی تاریخ میں آپ کو اس قسم کا مثال نہیں ملتا. اور پھر سزاؤں میں اتنی جلدی ہوتی ہے کہ ایک دن میں دو پروسیڈنگ دو عدالتیں لگتی ہیں, اور پھر وہ بھی 14 گھنٹے. تو اس میں انصاف کے تقاضے پوری نہیں ہوئی. اس میں صرف بدنیتی ہے, اس میں صرف انتقام ہے, اور اس میں صرف اس خوف کا کہ عمران خان سب سے بڑا لیڈر بن گیا, سب سے مقبول لیڈر بن گیا, اس کی وجہ سے عمران خان کو جو ہے نا کس طرح پابند سلاسل رکھنا ہے تاکہ الیکشن میں ایک جھوٹا مینڈیٹ ان لوگوں کو دی جائے. اور آپ نے دیکھ لیا کہ ایک طرف یہ ظلم ہو رہا ہے اور دوسری طرف جس طرح ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا. کل اسمبلی میں ہم نے وضاحت کی, پوری تقریر کی اس میں کہ فارم 45 جو کہ الیکشن کمیشن کے ڈاکومنٹس ہیں ان کو جو ہے نا ان کو بدل کے فارم 47 میں 45 میں ایک رزلٹ ہے, 47 میں دوسرا, کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کو لے کے آنا تھا جو اس قوم کی نمائندگی نہیں کرتے. اس لیے ہم کسی بھی طور پر اپنے حق سے پیچھے نہیں ہوں گے. میں آپ کو بالکل یہ واضح کرنا چاہتا ہوں, آپ کے ذریعے پوری قوم کو یقین دہانی کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہماری جنگ صرف اپنی سیاست کے لیے نہیں ہے, ہماری جنگ اس قوم کے لیے ہے, اس قوم کی حقوق کے لیے, اس قوم کی صحیح معنوں میں نمائندگی کے لیے ہے. اور یہ ہر شہری کا حق ہے کہ ان کو ان کا آئینی حق ملے. ہمارا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق تمام ادارے اپنے اپنے پیرامیٹرز میں رہیں. ہم صرف جو جدوجہد کریں گے وہ قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے, رول آف لا کے لیے, آزاد جوڈیشری کے لیے کہ ہماری عدلیہ آزاد ہو اور وہ کسی کے خلاف اس کا جو ایک بائسڈ اپروچ ہے معذرت سے کہتے ہیں وہ نہ ہو, بلکہ وہ انصاف کے مطابق فیصلے کرے. اور ہم اب بھی توقع رکھتے ہیں, یعنی کل جو فیصلہ ہوا ہے ہمارے خواتین کی سیٹیں کو جس طرح چینا گیا ہے, یعنی ایک طرف آپ نے ہم سے ہماری سیٹیں چینی, ہماری تقریباً 180 سیٹیں بنتی ہے وہ چینی, اور پھر جو ہمارا مینڈیٹ ہے 3 کروڑ سے زیادہ ووٹ تحریک انصاف کو پڑے ہیں ان کو آپ عزت نہیں دے رہے ہیں, ان کو آپ عزت نہیں دے رہے ہیں. اور نواز شریف کا جو خود یہ نعرہ تھا کہ اونٹ کو عزت دو, وہ نواز شریف نے جو جتنا اونٹ کو بھی عزت کیا شاید تاریخ میں اتنا اونٹ کی بھی عزتی نہیں ہوئی جو نواز شریف نے کیا ہے. ایک جعلی وزیر اعظم بن گیا ہے, اس وقت بیٹھ گیا ہے. اور ایک جعلی وزیر اعظم کس طرح اس ملک کو اس مسائل سے نکال سکتے ہیں, کس طرح اس کرائسس سے نکال سکتے ہیں. ہم کسی طور پر شہباز شریف کو لیجیٹمیٹ پرائم منسٹر نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ جعلی ہے, ان کو خود پتہ ہے. اور جو میں نے جعلی طور پر کراچی کی جو میں نے, اسلام آباد کی جو میں نے, پنڈی ڈویژن کی جو میں نے, لاہور ڈویژن کی, پنجاب کی اور بلوچستان میں, اور خاص کر پشاور سے جو ان کو پتہ ہے, ان کو بھی اور ان کی بیوی بچوں کو بھی پتہ ہے کہ وہ ابھی نہیں ہیں. اور جس طرح اگر اس طرح الیکشن ہوتی ہے تو ملک کیسے بچے گا. مجھے تو ڈر ہے خدا نہ خواستہ اس ملک پہ بغاوت نہ آ جائے. اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں, ہم آئینی پاکستان پہ یقین رکھتے ہیں جو ایک ہمارا جس پہ پوری قوم متحد ہے کہ آئینی پاکستان کے مطابق جو ہے اس کو ملک کو چلایا جائے. انشاءاللہ ہم اپنی تحریک جاری رکھیں گے, یہ بات بالکل واضح ہو. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم ان تمام سیاسی قوتوں کو اکٹھا کریں گے جن کی اندازی کے اوپر جو ہے نا اپنے تحفظات ہیں, اور ہم ایک بڑے لیول پہ ہے. لیکن جو بھی ہم تحریک چلائیں گے وہ قانون اور آئین کے اندر رہتے ہوئے اپنی جدوجہد چلائیں گے. اور اس کے بعد جو ہے نا یہ بات بالکل واضح ہے, اگر ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کے بعد ہم سڑکوں پہ نکلیں گے اپنی مطالبات کے لیے تمام صوبوں سے. اور اس کے لیے ہم پورا منصوبہ بندی کر رہے ہیں. یہ ہمارا حق ہے, ہم اپنا حق چھین کے لیں گے انشاءاللہ تعالی. دیکھیں ہم جو ہے نا, ایک تو جو انہوں نے یہ خواتین کے ہمارے جو سیٹیں چینی ہیں, یعنی
मैंडेट लोगों ने तहरीक इंसाफ को दिया है और ये तकसीम कर रहे हैं। अभी ये इलेक्शन कमीशन जो है ना, ये इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कमीशन रहा नहीं, ये तो एक पार्टी बन गई है। हम मुतालिबा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन चेयरमैन समेत तमाम मुस्तफ़ी हो और इसके ख़िलाफ़ जो है ना हम मशवरा कर रहे हैं कि इसके ख़िलाफ़ हम जुडिशल कमीशन में जो है केस लेके जाएं। इन्होंने तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इसने तो इस आवाम की मैंडेट पे डाका डालने की जिम्मेदार ये इलेक्शन कमीशन है, जिस तरह के ये फैसले कर रहे हैं। इसलिए हम हमारी लीगल टीम जो है ना मशवरा कर रही है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं, दीगर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी आपस में मशावरत हो रही है। आज वो फैसला करेंगे क्या करना है। कैसर साहब, तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई जो है ये गैर संजीदा जमात है और कौमी असम्बली के अंदर वो मामला को चलने नहीं देगी। अब मुल्क के वसीतर मुफाद में मैंडेट उन चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने मुफाहमत की ऑफ़र की है, उसके ऊपर बैठ के मुल्क के मसाइल हल किए जाएँ। तो ये तहरीक इंसाफ इस चीज़ को भूल जाएगी या जद्दोजहद जारी रखेगी एंड तक सड़कों पर भी और कौमी असम्बली में? देखिए, हम किसी तौर पर इस हुकूमत को नहीं मानते। पहले तो वो लोग आ जाए ना, हम बिल्कुल तैयार है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि जिसके पास मैंडेट है वो असम्बली में बैठे ना। अगर किसी को आवाम ने मुस्तरद किया है और आप मुझे असम्बली में वो बैठा ले, मतलब इस्लामाबाद में 20-20 हज़ार वोट तो उसको एडवांस में मिल गए थे। आईजीपी इस्लामाबाद और जितनी पुलिस के ऑफिसर्स है, जो कमिश्नर है, वो सब इसके जिम्मेदार है। हम तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, आईजी के खिलाफ भी करेंगे, सबके खिलाफ करेंगे। देखो, ये हमारा मुल्क है, हम अपना कानूनी राई जंग लड़ेंगे। जिसने हमारे हुकूक पे और आवाम के हुकूक पे डाका डाला है वो इस काबिल नहीं है उसके साथ बात की जाए। अच्छा सर, कैसे सब ये बताइएगा, आपकी जो मखसूस नशिस्तें गई हैं, क्या ये रिवर्स हो सकती हैं? आप इस बारे से तफसील से बताइएगा कि आपने कितनी फाइट की इसके लिए? देखिए, हम तो कानूनी जंग लड़ेंगे, हम जो है ना इसके खिलाफ अदालत में जाएंगे। ये जो फैसला हुआ है इसमें तो कोई मतलब ये तो ऐसा है कि एक खुला मजाक है, इस फैसले की तो कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है। इसके खिलाफ इंशाल्लाह जितने फोरम है उस पर हम इस बात को उठाएंगे। और मैं एक और बात बताऊं, अच्छा इस तरह का हुआ है कि एक पार्टी है बाप, जिसकी KPK में उन्होंने कोई पहले से कोई न वहाँ दाखिले करवाई थी, न उसकी जो हमारी एक पोजीशन थी। बाप को जो है ना उन्होंने बाद में इलेक्शन के बाद अपनी जो है ना ख़वातीन की नॉमिनेट किया और उनको उधर जो है ना रिजर्व सीट मिल गई है। और ये एक मुल्क दो दस्तूर नहीं हो सकते कि बाप को तो आप एक काम कर सकते हैं, उसको क्लियर पोजीशन दे सकते हैं, और यहाँ हमें जो है ना इस तरह रखते हैं। ये एक मुल्क में दो दस्तूर नहीं चलते। पाकिस्तान जो है ना सबका है, आइन की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती के लिए हम अपनी जद्दोजहद रखें। ये बताइएगा कि 9 मई के मुकदमात जो आपने करारदाद जमा कराई, इसमें बेशतर जो है वो पंजाब के लीडर्स हैं, लाहौर के। KP में भी मुकदमात दर्ज हुए, वहाँ पर की आपकी हुकूमत है, क्या उस हवाले से अली का जो ऐलान था उस पर कोई पेशरफ्त हुई है? दूसरी बात, आपने कल फ्लोर पे बात की कि आपको ले जाया गया और आपको कहा गया कि एक अलग जो पार्टी है वो बनाई जाए। मेरी इत्तलात के मुताबिक आपको लेके जाने वाले भी आपके अपने लोग थे और वो लोग आज भी दूसरी तरफ रास्ते में, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मुझे उसकी कोई पता नहीं है कौन क्या थे। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि हमारा कमिटमेंट एक सोच के साथ है और इमरान खान एक सोच का नाम है। उन्होंने हमें एक सोच दी है और इंशाल्लाह इस सोच को लेके ये जुनैद अकबर मेरे साथ है, ये हम तकरीबन 96-97 से एक साथ है। जितने हमारे लोग यहाँ खड़े हैं, जो हमारे स्टूडेंट लीडर हैं मुख्तलिफ, हम इमरान खान के साथ उसकी सोच के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला हमारी जद्दोजहद होगी अपने मुल्क को तरक्की के लिए। लेकिन तरक्की तब होगी जब इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगा, जब वज़ीरिस्तान और लाहौर के, जब कराची और कोयटा के अवाम के हुकूक बराबर होंगे, किसी को एहसास महरूमी न हो, ऐसा पाकिस्तान जिसमें सब शहरियों के हुकूक बराबर होंगे। अभी ये रिजोल्यूशन हमने आपके सामने आपको दिखाई है। कल हमारे तकरीबन 13-14 MNAs ने ये रिजोल्यूशन ड्राफ्ट की है। अभी ये रिजोल्यूशन हम असम्बली सेक्रेटरीट पे दाखिल कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारा लीडर इमरान खान इसको जिस तरह एक मनगढ़ंत, गैर कानूनी और गैर अखलाकी तौर पर उनको खिलाफ मुकदमात बनाए गए हैं और उसकी वजह से वो आज जेल में हैं। हम आज ये करारदाद असम्बली में पेश कर रहे हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जितनी मुकदमात हैं वो फिलफौर वापस ली जाएँ। शाह महमूद कुरैशी साहब
चौधरी परवेज़ इलाही साहब, जो हमारे ख़वातीन और हमारे दीगर रहनुमा जो इस वक्त जेलों में हैं और कैद व बंद की सऊबतें जो है ना वो झेल रहे हैं, हमारा मुतालबा है कि इनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। 9 मई के हवाले से हमने हमेशा मजम्मत की है और हम उसकी मजम्मत तब करते हैं और हर वक्त करते हैं। हमारा साथ मुतालबा ये है उसका कि इनके लिए जुडिशल कमीशन बनाई जाए, आला अदालती कमीशन बनाई जाए और उसमें तहकीक हो कि कौन इसके ज़िम्मेदार है। जो भी इनके ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ जो है ना कानूनी कार्रवाई की जाए। आज हम इसलिए इधर आए हैं, हमारे सारे MNAs, इंशाअल्लाह हमारा जो अगला इजलास होगा हम इस करारदाद पे बात करेंगे। हम हुकूमती वक्त से पूछेंगे कि वो कौन सी केसेस है और उसकी क्या बुनियाद है। और आपने देख लिया कि एक दिन में 14 घंटे जो है ना ये अदालत की प्रोसीडिंग चलती है। दुनिया की तारीख में आपको इस किस्म का मिसाल नहीं मिलता। और फिर सजाओं में इतनी जल्दी होती है कि एक दिन में 2 प्रोसीडिंग 2 अदालतें लगती हैं और फिर वो भी 14 घंटे। तो इसमें इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं हुए, इसमें सिर्फ बदनीयती है, इसमें सिर्फ इंतकाम है और इसमें सिर्फ इस खौफ का कि इमरान खान सबसे बड़ा लीडर बन गया, सबसे मकबूल लीडर बन गया, उसकी वजह से इमरान खान को जो है ना किस तरह पाबंद सलासल रखना है ताकि इलेक्शन में एक झूठा मैंडेट उन लोगों को दी जाए। और आपने देख लिया कि एक तरफ ये जुल्म हो रहा है और दूसरी तरफ जिस तरह हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया। कल असेंबली में हमने वजाहत की, पूरी तकरीर की है इसमें कि फार्म 45 जो कि इलेक्शन कमीशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको जो है ना उनको बदल के फार्म 47 में 45 में एक रिजल्ट है, 47 में दूसरा, क्योंकि उन्होंने उन लोगों को लेके आना था जो इस कौम की नुमाइंदगी नहीं करते। इसलिए हम किसी भी तौर पर अपने हक से पीछे नहीं होंगे। मैं आपको बिल्कुल ये वाज़ेह करना चाहता हूँ, आपके ज़रिए पूरी कौम को यकीन दहानी करना चाहता हूँ कि अब हमारी जंग सिर्फ अपनी सियासत के लिए नहीं है, हमारी जंग इस कौम के लिए है, उस कौम की हुकूक के लिए, उस कौम की सही मानों में नुमाइंदगी के लिए है। और ये हर शहरी का हक है कि उनको उनका आईनी हक मिले। हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है कि आईनी पाकिस्तान के मुताबिक तमाम इदारे अपने अपने पैरामीटर्स में रहें। हम सिर्फ जो जद्दोजहद करेंगे वो कानून और आइन की बालादस्ती के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, आज़ाद जुडिशरी के लिए कि हमारी अदलिया आज़ाद हो और वो किसी के ख़िलाफ़ उसका जो एक बाइस्ड अप्रोच है, हम माज़रत से कहते हैं, वो ना हो, बल्कि वो इंसाफ के मुताबिक फैसले करे। और हम अब भी तवक्को रखते हैं, यानी कल जो फैसला हुआ है हमारे ख़वातीन की सीटें को जिस तरह छीना गया है, यानी एक तरफ आपने हमसे हमारी सीटें छीनी, हमारी तकरीबन 180 सीटें बनती है वो छीनी, और फिर जो हमारा मैंडेट है 3 करोड़ से ज़्यादा वोट तारीक इंसाफ को पड़े हैं, उनको आप इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं, उनको आप इज़्ज़त नहीं दे रहे हैं। और नवाज शरीफ का जो खुद ये नारा था कि ऊँट को इज़्ज़त दो, वो नवाज शरीफ ने जो जितना ऊँट को भी इज़्ज़त किया, शायद तारीख़ में इतना ऊँट की बेइज्जती नहीं हुई जो नवाज शरीफ ने किया है। एक जाली वज़ीर आज़म बन गया है, इस वक्त बैठ गया है। और एक जाली वज़ीर आज़म किस तरह इस मुल्क को इस मसाइल से निकाल सकते हैं, किस तरह इस क्राइसिस से निकाल सकते हैं। हम किसी तौर पर शहबाज शरीफ को लेजिटिमेट प्राइम मिनिस्टर नहीं मानते। हम कहते हैं कि जाली है, उनको खुद पता है। और जो मैंने जाली तौर पर कराची की जो मैंने, इस्लामाबाद की जो मैंने, पिंडी डिवीज़न की जो मैंने, लाहौर डिवीज़न की, पंजाब की और बलूचिस्तान में और ख़ासकर पेशावर से जो कुछ उनको पता है, उनको भी और उनकी बीवी बच्चों को भी पता है कि वो अभी नहीं हैं। और जिस तरह अगर इस तरह इलेक्शन होती है तो मुल्क कैसे बचेगा। मुझे तो डर है
खुदा न ख्वास्ता इस मुल्क पे बगावत ना आ जाए। इसलिए हम मुतालबा करते हैं, हम आईनी पाकिस्तान पे यकीन रखते हैं, जो एक हमारा जिस पे पूरी कौम मुत्तहिद है कि आईनी पाकिस्तान के मुताबिक जो है इसको मुल्क को चलाया जाए। इंशाअल्लाह हम अपनी तहरीक जारी रखेंगे, ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो। और मैं आपको बताऊंगा कि इंशाअल्लाह इसके बाद हम उन तमाम सियासी क़ुव्वतों को इकट्ठा करेंगे जिनकी इंदादली के ऊपर जो है ना अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और हम एक बड़े लेवल पे है। लेकिन जो भी हम तहरीक चलाएंगे वो कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद चलाएंगे, सड़कों पे निकलेंगे। और इसके बाद जो है ना ये बात बिल्कुल वाज़ेह है, अगर हमें हमारा हक नहीं मिलता तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम इंशाअल्लाह इसके बाद हम सड़कों पे निकलेंगे अपनी मुतालिबात के लिए तमाम सूबों से, और इसके लिए हम पूरा मनसूबबंदी कर रहे हैं। ये हमारा हक है, हम अपना हक छीन के लेंगे इंशाअल्लाह ताला। देखिए हम जो है ना, एक तो जो उन्होंने ये ख़वातीन के हमारे जो सीटें चीनी हैं, यानी मैंडेट लोगों ने तहरीक इंसाफ को दिया है और ये तकसीम कर रहे हैं। अभी ये इलेक्शन कमीशन जो है ना, ये इलेक्शन कमीशन तो इलेक्शन कमीशन रहा नहीं, ये तो एक पार्टी बन गई है। हम मुतालिबा करते हैं कि इलेक्शन कमीशन चेयरमैन समेत तमाम मुस्तफ़ी हो, और इसके ख़िलाफ़ जो है ना मशवरा कर रहे हैं कि इसके ख़िलाफ़ हम जुडिशल कमीशन में जो है केस लेके जाएँ। इन्होंने तो इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, इसने तो इस आवाम की मैंडेट पे डाका डालने की जिम्मेदार ये इलेक्शन कमीशन है, जिस तरह के ये फैसले कर रहे हैं। इसलिए हम हमारी लीगल टीम जो है मशवरा कर रही है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं, दीगर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी आपस में मशावरत हो रही है। आज वो फैसला करेंगे क्या करना है। कैसर साहब, तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या पीटीआई जो है ये गैर संजीदा जमात है और कौमी असम्बली के अंदर वो मामला को चलने नहीं देगी। अब मुल्क के वसीतर मुफाद में मैंडेट उन चीज़ों को भूल कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ ने मुफाहमत की ऑफ़र की है, उसके ऊपर बैठ के मुल्क के मसाइल हल किए जाएँ। तो ये तहरीक इंसाफ इस चीज़ को भूल जाएगी या जद्दोजहद जारी रखेगी एंड तक, सड़कों पर भी और कौमी असम्बली में? देखिए हम किसी तौर पर इस हुकूमत को नहीं मानते। पहले तो वो लोग आ जाए ना, हम बिल्कुल तैयार है, लेकिन सबसे पहले ज़रूरत इस बात की है कि जिसके पास मैंडेट है वो असम्बली में बैठे ना। अगर किसी को आवाम ने मुस्तरद किया है और आप मुझे असम्बली में वो बैठा ले, मतलब इस्लामाबाद में 20-20 हज़ार वोट तो उसको एडवांस में मिल गए थे। आईजीपी इस्लामाबाद और जितनी पुलिस के ऑफिसर्स है, जो कमिश्नर है, वो सब इसके जिम्मेदार है। हम तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे, आईजी के खिलाफ भी करेंगे, सबके खिलाफ करेंगे। देखो ये हमारा मुल्क है, हम अपना कानूनी राई जंग लड़ेंगे। जिसने हमारे हुकूक पे और आवाम के हुकूक पे डाका डाला है वो इस काबिल नहीं है उसके साथ बात की जाए। अच्छा सर, कैसे सब ये बताइएगा, आपकी जो मखसूस नशिस्तें गई हैं, क्या ये रिवर्स हो सकती हैं? आप इस बारे से तफसील से बताइएगा कि आपने कितनी फाइट की इसके लिए? देखिए हम तो कानूनी जंग लड़ेंगे, हम जो है ना इसके खिलाफ अदालत में जाएंगे। ये जो फैसला हुआ है इसमें तो कोई मतलब ये तो ऐसा है कि एक खुला मजाक है, इस फैसले की तो कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है। इसके खिलाफ इंशाल्लाह जितने फोरम है उस पर हम इस बात को उठाएंगे। और मैं आपको और बात बताऊं, अच्छा इस तरह का हुआ है कि एक पार्टी है बाप, जिसकी KPK में उन्होंने कोई पहले से कोई न वहाँ दाखिले करवाए थी, न उसकी जो हमारी एक पोजीशन थी। बाप को जो है ना उन्होंने बाद में इलेक्शन के बाद अपनी जो है ना ख़वातीन की नॉमिनेट किया और उनको उधर जो है ना रिजर्व सीट मिल गई है। और ये एक मुल्क दो दस्तूर नहीं हो सकते कि बाप को तो आप एक काम कर सकते हैं, उसको क्लियर पोजीशन दे सकते हैं, और यहाँ हमें जो है ना इस तरह रखते हैं। ये एक मुल्क में दो दस्तूर नहीं चलते। पाकिस्तान जो है ना सबका है, आइन की बालादस्ती और कानून की बालादस्ती के लिए हम अपनी जद्दोजहद रखें। ये बताइएगा कि 9 मई के मुकदमात जो आपने करारदाद जमा कराई, इसमें बेशतर जो है वो पंजाब के लीडर्स हैं, लाहौर के। KP में भी मुकदमात दर्ज हुए, वहाँ पर भी आपकी हुकूमत है, क्या उस हवाले से अलीमी का जो ऐलान था उस पर कोई पेशरफ्त हुई है? दूसरी बात, आपने कल फ्लोर पे बात की कि आपको ले जाया गया और आपको कहा गया कि एक अलग जो पार्टी है वो बनाई जाए। मेरी इत्तलात के मुताबिक आपको लेके जाने वाले भी आपके अपने लोग थे और वो लोग आज भी दूसरी तरफ रास्ते में, इस पर क्या कहेंगे? देखिए मुझे उसकी कोई पता नहीं है कौन क्या थे, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि हमारा कमिटमेंट एक सोच के साथ है और इमरान खान एक सोच का नाम है। उन्होंने हमें एक सोच दी है और इंशाअल्लाह इस सोच को लेके ये जुनैद अकबर मेरे साथ है, ये हम तकरीबन 96-97 से एक साथ है। जितने हमारे लोग यहाँ खड़े हैं, जो हमारे स्टूडेंट लीडर हैं मुख्तलिफ, हम इमरान खान के साथ उसकी सोच के साथ हैं
اور انشاءاللہ تعالی ہماری جدوجہد ہوگی اپنے ملک کو ترقی کے لیے، لیکن ترقی تب ہوگی جب اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگا، جب وزیرستان اور لاہور کے، جب کراچی اور کوئٹہ کے عوام کے حقوق برابر ہوں گے، کسی کو احساس محرومی نہ ہو، ایسا پاکستان جس میں سب شہریوں کے حقوق برابر ہوں گے۔ آخری سوال یہ بتائیے گا، ابھی یہ ریزولوشن ہم نے آپ کے سامنے آپ کو دکھائی ہے۔ کل ہمارے تقریباً 13-14 MNAs نے یہ ریزولوشن ڈرافٹ کی ہے۔ ابھی یہ ریزولوشن ہم اسمبلی سیکریٹریٹ میں داخل کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا لیڈر عمران خان اس کو جس طرح ایک من گھڑت، غیر قانونی اور غیر اخلاقی طور پر ان کو خلاف مقدمات بنائے گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ آج جیل میں ہیں۔ ہم آج یہ قرارداد اسمبلی میں پیش کر رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جتنی مقدمات ہیں وہ فی الفور واپس لی جائیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، جو ہمارے خواتین اور ہمارے دیگر رہنما جو اس وقت جیلوں میں ہیں اور قید و بند کی صعوبتیں جو ہے نا وہ جھیل رہے ہیں، ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ 9 مئی کے حوالے سے ہم نے ہمیشہ مذمت کی ہے، اور ہم اس کی مذمت تب کرتے ہیں اور ہر وقت کرتے ہیں۔ ہمارا ساتھ مطالبہ یہ ہے اس کا کہ ان کے لیے جوڈیشل کمیشن بنائی جائے، اعلیٰ عدالتی کمیشن بنائی جائے، اور اس میں تحقیق ہو کہ کون اس کے ذمہ دار ہے۔ جو بھی ان کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف جو ہے نا قانونی کارروائی کی جائے۔ آج ہم اس لیے ادھر آئے ہیں ہمارے سارے MNAs، انشاءاللہ ہمارا جو اگلا اجلاس ہوگا ہم اس قرارداد پہ بات کریں گے۔ ہم حکومتی وقت سے پوچھیں گے کہ وہ کون سی کیسز ہے اور اس کی کیا بنیاد ہے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ ایک دن میں 14 گھنٹے جو ہے نا یہ عدالت کی پروسیڈنگ چلتی ہے۔ دنیا کی تاریخ میں آپ کو اس قسم کا مثال نہیں ملتا، اور پھر سزاؤں میں اتنی جلدی ہوتی ہے کہ ایک دن میں 2 پروسیڈنگ 2 عدالتیں لگتی ہیں، اور پھر وہ بھی 14 گھنٹے۔ تو اس میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، اس میں صرف بدنیتی ہے، اس میں صرف انتقام ہے، اور اس میں صرف اس خوف کا کہ عمران خان سب سے بڑا لیڈر بن گیا، سب سے مقبول لیڈر بن گیا، اس کی وجہ سے عمران خان کو جو ہے نا کس طرح پابند سلاسل رکھنا ہے تاکہ الیکشن میں ایک جھوٹا مینڈیٹ ان لوگوں کو دی جائے۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ ایک طرف یہ ظلم ہو رہا ہے اور دوسری طرف جس طرح ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ کل اسمبلی میں ہم نے وضاحت کی، پوری تقریر کی ہے اس پہ کہ فارم 45 جو کہ الیکشن کمیشن کے ڈاکومنٹس ہیں، ان کو جو ہے نا ان کو بدل کے فارم 47 میں 45 میں ایک رزلٹ ہے، 47 میں دوسرا، کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کو لے کے آنا تھا جو اس قوم کی نمائندگی نہیں کرتے۔ اس لیے ہم کسی بھی طور پر اپنے حق سے پیچھے نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو بالکل یہ واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ذریعے پوری قوم کو یقین دہانی کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہماری جنگ صرف اپنی سیاست کے لیے نہیں ہے، ہماری جنگ اس قوم کے لیے ہے، اس قوم کے حقوق کے لیے ہے، اس قوم کی صحیح معنوں میں نمائندگی کے لیے ہے، اور یہ ہر شہری کا حق ہے کہ ان کو ان کا آئینی حق ملے۔